মাছ হেলা করিস না, ও দে পাল তুলে দে, মাঝি হেলা করিস না, পাল তুলে দে, মাঝি হেলা করিস না। ছেড়ে দে নৌকা মাঝি যাব মদিনা, ছেড়ে দে নৌকা আমি যাব মদিনা। দে পাল তুলে দে, মাঝি হেলা করিস না, পাল তুলে দে, মাঝি হেলা করিস না। ছেড়ে নৌকা মাঝি যাব মদিনায়, ছেড়ে নৌকা মাঝি যাব মদিনায়। মদিনায় নবী এলো মুমিনার ঘরে, আসিলে হাজার মানিক কদিনে মুক্তা ঝরে। ও মদিনায় নবী এলো মুমিনার ঘরে, আসিলে হাজার মানিক কদিনে মুক্তা ঝরে। ও দয়াল মুর্শিদ যার সখা তার কিসের ভাবনা, মুর্শিদ যার সখা তার কিসের ভাবনা। আমার হৃদয় মাঝে কাবা নয়নে মদিনা, আমার হৃদয় মাঝে কাবা নয়নে মদিনা। যে নূরের রোশনীতে দুনিয়া গেছে ভরে, সে নূরের বাতি জ্বলে মদিনার ঘরে ঘরে। ও যে নূরের রোশনীতে দুনিয়া গেছে ভরে, সে নূরের বাতি জ্বলে মদিনার ঘরে ঘরে। ও দয়াল মুর্শিদ যার সখা তার কিসের ভাবনা, মুর্শিদ যার সখা তার কিসের ভাবনা। আমার হৃদয় মাঝে কাবা নয়নে মদিনা, আমার হৃদয় মাঝে কাবা নয়নে মদিনা। দে পাল তুলে দে, মাঝি হেলা করিস না, পাল তুলে দে, মাঝি হেলা করিস না। ছেড়ে দে নৌকা মাঝি যাব মদিনায়, ছেড়ে দে নৌকা মাঝি যাব মদিনা। একবার ছেড়ে দে নৌকা আমি যাব মদিনা, একবার ছেড়ে দে নৌকা আমি যাব মদিনায়। দেখেছিলাম স্বপ্নে ওরে স্বপ্নে, দেখেছিলাম স্বপ্নে ওরে স্বপ্নে। ভালোবাসা দাঁড়িয়েছিল মাথার সিংহনে, ভালোবাসা দাঁড়িয়েছিল মাথার সিংহনে। বড় লোকের বেটিল লম্বা লম্বা চুল, এমন মাথায় বেঁধে দিব লাল গেঁদা ফুল।
বড় লোকের বৃষ্টি এলো লম্বা লম্বা চুল এমন মাথায় বিঁধে দিব লাল গেঁদা ফুল কিনে কোথা যাবি ওরে ও যাবি যা কিনে কোথা যাবি ওরে ও যাবি দুদিন পরে আমার ছাড়া আর কারবা হবে দুদিন পরে আমার ছাড়া আর কারবা হবে বড় লোকের বেটিলো লম্বা লম্বা চুল এমন মাথায় বিঁধে দিব লাল গেঁদা ফুল বড় লোকের বেটিলো লম্বা লম্বা চুল এমন মাথায় বিঁধে দিব লাল গেঁদা ফুল বড় লোকের বেটিলো লম্বা লম্বা চুল এমন মাথায় বিঁধে দিব লাল গেঁদা ফুল বড় লোকের বেটিলো লম্বা লম্বা চুল এমন মাথায় বিঁধে দিব লাল গেঁদা ফুল বড় লোকের বেটিলো লম্বা লম্বা চুল এমন মাথায় বিঁধে দিব Come on everybody! Thank you so much. इतना खामोशी क्यों है कहा गया मेला घर का जोश तो सभी मिलके बोलो मेला घर की एकदम पीछे वालों ने आवाज दिया थैंक यू वेरी मच तो बार बार एक रिक्वेस्ट आ रहा था हमारे पीछे जो हमारे ऑडियंस खड़े हैं उन लोगों से एक रिक्वेस्ट है सामने जितने सारे ऑडियंस आप लोग खड़े हुए हैं आप लोगों के बदौलत उन लोगों को अच्छी तरह से दिख नहीं रहा है তো আমি অনুরোধ করব যারা সামনে দাঁড়িয়ে রয়েছেন আপনাদের প্রত্যেকের জন্য কিন্তু বসার ব্যবস্থা করেছে ট্যুরিজম ডিপার্টমেন্ট আমার চোখের সামনে অনেকগুলো চেয়ার ফাঁকা পড়ে রয়েছে দয়া করে আপনারা সেই চেয়ারগুলোতে বসুন আমাদের অনুষ্ঠান জাস্ট শুরু হলো চলবে আরো দীর্ঘক্ষণ तो चलिए लेकर चलते हैं आप सभी लोगों को संगीत की दुनिया में और मंच पर है मिरर बैंड
बार फिर से जोरदार तालियां हो जाए। That was Mirror Band, ladies and gentlemen. So, ladies and gentlemen, अब तक हमारे सामने धमाकेदार परफॉर्मेंस एक के एक बाद दिए जा रहे थे हमारे मिरर बैंड। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, एक बार फिर से मिरर बैंड के लिए जोरदार तालियां मिल सकती है क्या? थैंक यू सो मच। एक बार जोरदार तालियां इसलिए भी बनता है क्योंकि आपने जो अभी अभी मिरर बैंड देखा है यहाँ पर हमारे जितने भी आर्टिस्ट थे, चाहे वो बेस गिटार पे थे, चाहे वो लीड पे थे, चाहे वो ड्रम पे थे, वोकल पे थे, या फिर चाहे वो ऑक्टोपेड पे थे, ऑल आर टीनेजर्स, सभी बिलो 20 एज के हैं। या तो ऐसे बोल सकते हैं कि हमारा एक जूनियर बैंड था। तो एक बार फिर से इसी बात पर जोरदार तालियां हो जाए। थैंक यू सो मच एंड थैंक यू सो मच टू आवर मिरर बैंड ऑल्सो फॉर परफॉर्मिंग सो लाइवली एंड सो एनर्जेटिकली। एंड वाकई आज का ये जो इवेंट है, 5th इवेंट हमारे त्रिपुरा टूरिज्म का आपके शहर पे, हमारे खूबसूरत भारत में 2 ही महल ऐसा है जो जल में है। एक है राजस्थान का जल महल, दूसरा हमारे खुद का त्रिपुरा का नीर महल। इसके राजघाट के प्रांगण में हम सभी यहाँ पर एक साथ इस इवेंट का, इस शाम का आनंद ले रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं सभी। सो अगला बैंड कौन है पपुदा? तो एनीबॉडी गाइस, कौन हो सकता है अभी इस मंच पर अपने सुरीला आवाज जो आप सभी के सामने रखने वाले हैं? कुछ अंदाजा है आप लोगों को? इतना खामोशी क्यों है? अरे ये बार बार क्यों कहना पड़ रहा है? ये तो मेला घर है। तो मैं चाहूंगा यूनिटी प्रोमो फेस्ट 5th इवेंट के लिए एक जोरदार ताली हो जाए दोस्तों। हमारे जितने भी बैक साइड में जितने भी ऑडियंस खड़े हैं, क्या आप सभी से भी जोरदार तालियां मिल सकती हैं? स्पेशली बैक साइड, पीछे हमारे जितने भी ऑडियंस बैठे हैं, खड़े हैं, जितने भी, एक बार जोरदार तालियां हो जाए आप लोगों से। और कुछ ही क्षणों में हमारे आज के इस कार्यक्रम के माननीय शुभ उद्घाटक तथा पर्यटन दफ्तर की माननीय मंत्री श्री सुशांत चौधरी महोदय हमारे बीच पधारेंगे और इसी के बीच हम आप लोगों को लेकर चलेंगे संगीत की दुनिया में। तो चलिए, जितने सारे हमारे कलाकार हैं उन लोग थोड़ा बैलेंसिंग के लिए थोड़ा टाइम हम लोग उन लोग को देना पड़ेगा, क्योंकि ये लोग अगर रेडी नहीं होंगे तो गाना ही नहीं होगा। तो कुछ ही टाइम हम लोग लेंगे आपके साथ। আর সত্যি এমন একটা সন্ধেবেলায় আপনারা প্রত্যেকে আজকে এখানে প্রেজেন্ট রয়েছেন, এই ত্রিপুরার সৌন্দর্যকে যারা আরো একটু বেশি মাত্রায় নিয়ে গিয়েছেন, এই মেলাঘরবাসীর গর্ব, আমাদের স্বপ্নের, আমাদের গর্বের এই রাজপ্রাসাদ যেটাকে নাম দিয়েছিল নীরমহল। সত্যি নীরমহল শুধু মেলাঘরের গর্ব নয়, এটা আমাদের এই রাজ্যের গর্ব, এই উত্তর পূর্বাঞ্চলের গর্ব এবং এই ভারতবর্ষের অলংকারও আমরা বলতে পারি। এই নীরমহলকে দেখার জন্য শুধু আমাদের রাজ্য নয়, আমাদের এই দেশের প্রত্যেকটা জায়গা থেকে অগণিত দর্শকরা ছুটে আসেন প্রত্যেক দিন। কিন্তু রাজ্যের ট্যুরিজম ডিপার্টমেন্ট আমাদের রাজ্যের ট্যুরিজমটাকে এত একটা বেশিভাবে উচ্চ শিখরে নিয়ে যাচ্ছেন, আমরা দেখি প্রায় ফরেনাররা এসে ভিড় জমান এই নীরমহল দেখতে, যাদের চোখের এক ঝলক যখন নীরমহলের সেই প্রাসাদের উপর পড়ে তাদের মন হৃদয় একদম পুলকিত হয়ে যায়। এইটার গর্ব আমরা রাজ্যবাসী নিতে চাই। সত্যি মেলাঘরের নীরমহলে আজকের এরকম একটা প্রাণকেন্দ্রে দাঁড়িয়ে একদিকে নীরমহলের ঝকঝক মহল এই অন্ধকারের মধ্যেও আলোক রশ্মিতে সেজে উঠেছে, আর উপর দিকে এই মঞ্চে আপনাদের জন্য রাজ্যের এবং বহির্রাজ্যের শিল্পীরা একে একে তাদের পারফরমেন্সগুলো নিবেদন করছে আপনাদের জন্য। তো চলুন संगीत की सुरीला सफर को आगे बढ़ाते हुए और कुछ ही क्षणों में हम लोग इस मंच पर जिनके आवाज सुनने के लिए बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, वो कुछ ही पलों में हम सभी लोग इंट्रोड्यूस करवा देंगे आप सभी लोगों के साथ। तो उर्वशी, एक बात बोलना चाहूंगा, इस बार पिछले साल भी यहाँ पर एक कार्यक्रम हुआ था।
तुम भी थे, मैं भी था, वो स्टेज वहां पर हुआ था। इस साल स्टेज यहां पर है, दर्शक हमारे सामने है, क्या डिफरेंस नजर आ रहे हैं बोलो? जैसा कि हमारे पप्पूदा ने भी बोला है, पिछले बार का जो प्रोमो फेस्ट था वो निर्मल में भी हुआ था, एंड तब से आज तक वो यादें अभी भी ताजा है। एकदम। क्या कहते हो? तब का प्रोमो फेस्ट एक धमाकेदार और बेहद ही सक्सेसफुल था, और इस साल भी हम उसी उम्मीद के साथ आए हैं। तो क्या कहते हो मेला घर वासियों? पिछली बार आप लोगों ने भर भर के हमें प्यार दिया था, और इस बार भी उसी उम्मीद के साथ यहाँ पर आए हैं। और इस बार आप देख ही सकते हैं इतनी सारी ऑडियंस है, इतना सारा यहाँ पर लोग हैं, और लगता है कि इस बार पिछली बार से धमाका डबल होने वाला है। आपको क्या लगता है? एकदम एकदम एकदम। रात धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है और माहौल भी कुछ रंगारंग हो रहा है। तो दिस प्रोग्राम ईयर वी क्रेडिट गोज टू टूरिज्म डिपार्टमेंट। Ladies and gentlemen, please put your hands together for Tourism Department, Government of Tripura. एक बार सभी दर्शकगणों से रिक्वेस्ट करना चाहूंगी त्रिपुरा टूरिज्म के लिए जोरदार तालियां हो जाए। और दोस्तों आप सभी को बता दूं कि एक और ताली बजाने वाली बात इसलिए भी है क्योंकि थोड़ी देर पहले यहाँ पर मेरे को एंकर पप्पूदा ने फॉरेनर्स के बारे में बात की थी। तो आप सभी की जानकारी के लिए बता दूं कि नॉर्थ ईस्ट में त्रिपुरा दूसरा ऐसा राज्य है जो सिक्किम के बाद सबसे ज्यादा फॉरेनर्स रिसीव करता है, फॉरेन टूरिस्ट यहां पर आते हैं। तो इसी बात पे एक बार जोरदार ताली हो जाए। कम ऑन एवरीवन। सच्ची में मेला घर जैसे शान बढ़ाया है त्रिपुरा का, ऐसे जो लोग हम त्रिपुरा में रहते हैं तो भारत के बारे में एक बात मैं बोलना चाहूंगा। जरूर जरूर। भारत एक ऐसा देश जिसका हर एक नदी हमारे लिए गंगा है, जिसका हर एक कंकर हमारे लिए शंकर है, जिसके हर एक मिट्टी हमारे लिए स्वर्ग है। मरने के बाद जब हमारा अस्थियों को कोई गंगा जल में अर्पण करेगा तो एक ही आवाज आएगा, मेरा भारत महान है। तो देवी और सज्जनों, मेरा देश के लिए तो एक ताली बजा दीजिए। Come on everyone. थैंक यू सो मच। ऐसा ही सपोर्ट, ऐसा ही प्यार बरकरार रखिएगा, क्योंकि ये जो मेला घर का इवेंट है, जो यूनिटी प्रोमो फेस्ट 2025 का 5th डेस्टिनेशन है, आज पहला दिन, जिसका जो ऑफिशियल इनॉग्रेशन प्रोग्राम है कुछ ही देर में हम शुरू करने जाएंगे। हमारे बीच हमारे आज के इस कार्यक्रम के गेस्ट ऑफ ऑनर हमारे माननीय मंत्री पंचायत एवं हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट श्री किशोर बर्मन सर भी हमारे बीच उपस्थित हैं। साथ ही उनके साथ हमारे अन्य जो विशेष अतिथिगण हैं वो सब भी हमारे बीच उपस्थित हैं। और बहुत ही जल्द हम आज के कार्यक्रम के जो उद्घाटनकर्ता और जो मुख्य अतिथि है, स्पेशली अगर मैं बोलूँ तो वो शख्स जिसके बदौलत आज सब हम त्रिपुरा को एक नए रूप में पहचानते हैं, त्रिपुरा के एक नए प्लेटफॉर्म में देख रहे हैं, हमारे नन अदर दैन डायनामिक पर्सनालिटी होल्डर और ऑनरेबल मिनिस्टर श्री सुशांत चौधरी सर बहुत ही जल्द हमारे बीच मौजूद होंगे। उनके आने के बाद ही हम आज के इस जो खूबसूरत शाम का जो इनॉग्रेशन प्रोग्राम है वो शुरू करने जा रहे हैं। लेकिन उससे पहले आप सब जैसा कि देख सकते हैं मंच पर हमारे जितने भी बैंड मेंबर्स हैं, हमारे अगले बैंड के, वो सारे अपने इंस्ट्रूमेंट्स के साथ रेडी हो रहे हैं और बहुत ही जल्द आप सभी के लिए धमाकेदार और रंगारंग कार्यक्रम आप सभी के सामने हम प्रस्तुत करेंगे। तो एक ही गुजारिश रहेगी कि हमारे जितने भी आर्टिस्ट यहाँ पर आए हैं सिर्फ मेला घर से ही नहीं आए हैं, जैसा कि टूरिज्म का जो यूनिटी प्रोमो फेस्ट का इस बार मोटो भी है कि हर बार की तरह इस बार भी हम लोकल आर्टिस्ट को, लोकल टैलेंट्स को एक मंच देंगे। लेकिन लोकल टैलेंट्स के साथ साथ हम जैसा कि जानते हैं कि हर डेस्टिनेशन में हम एक सेलिब्रिटी आर्टिस्ट भी लेकर आ रहे हैं, ताकि एक त्रिपुरा के टूरिज्म को, त्रिपुरा के लोगों को, त्रिपुरा के इस मंच को एक नया आयाम मिले, एक नई पहचान मिले। लेकिन उसी के साथ साथ हमारे आज के इस मंच पे बहुत
दूर दराज से हमारे बहुत सारे कलाकार आए हैं। तो आप सभी से बस एक ही रिक्वेस्ट रहेगी कि हमारे कलाकार की बस एक ही तमन्ना होती है कि ऑडियंस का भरपूर प्यार। अगर आप सभी का प्यार हमारे साथ रहेगा तो ये कार्यक्रम और भी खूबसूरत रहेगा। तो एक बार फिर से आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगी टूरिज्म डिपार्टमेंट के लिए एंड हमारे अगले परफॉर्मर्स के लिए एक बार फिर से जोरदार चीयरिंग के साथ साथ तालियां भी हो जानी चाहिए एवरीवन। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, थोड़ा सा और हम वक्त दे देते हैं हमारे परफॉर्मर्स बैंड मेंबर्स को थोड़ा सा म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के बैलेंसिंग के लिए। देन वी आर गोइंग टू इंट्रोड्यूस आवर बैंड ऑन द स्टेज लेडीज एंड जेंटलमैन।
আওয়াজ আসছে বি কলেজের থেকে একটু মিড দিন একটু হাই হাই কিছু করতে পারবেন স্ল্যাপ স্ল্যাপ বেশ কি সবার মধ্যে দেবো দাদা পাচ্ছ দাদা পাচ্ছ এটা ছাড়ো লেভেল একটু বাড়বে না অল্প 10 ডিগ্রি মতো হয়ে যাক এটা কি কারোর মধ্যে দেবো কিবোর্ড বাজে हेलो 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 तो देवी और सज्जनों, खत्म हुआ इंतजार, खत्म हुआ बेचैनी। तो चलिए आप सभी लोगों को लेकर चलेंगे संगीत की दुनिया में। तो अभी मंच पर है बैंड, इस स्टेट की बहुत ही मशहूर बैंड म्यूजिकल रेनबो। तो एक जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए। इस मंच पर संगीत की बहार लेकर आ रहा है लिपिका आचार्य जी।
নমস্কার, গুড ইভিনিং। প্রথমেই ত্রিপুরা ট্যুরিজম দপ্তরকে আমার ব্যক্তিগত পক্ষ থেকে এবং আমাদের মিউজিক্যাল রেইনবো পুরো টিমের পক্ষ থেকে অনেক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি। We are really very proud to be a part of such a wonderful event. আমাদের সঙ্গে রাজ্যের গুণী মিউজিশিয়ানসরা যারা আছেন ওনাদের সঙ্গে একটু পরিচয় করিয়ে দিচ্ছি। বাদিক থেকে লিড গিটারে আছেন সৌমেন কান্তি ঘোষ, কিবোর্ডে পার্শ্বিক ঘোষ, অক্টোপেডে আছেন আমাদের রাজ্যের অত্যন্ত স্বনামধন্য নাম ডক্টর কিশোর ভট্টাচার্য, হ্যান্ডসনিকে আছেন বিনিময় আচার্য এবং বেস গিটারে বিনয় দেববর্মা। সকলেই আপনাদের ভীষণ পরিচিত মুখ, রাজ্যের অত্যন্ত গুণীজন। তো আমি আমার পারফরমেন্স শুরু করছি। हमको मिली है आज ये घड़ियां नसीब से, जी भर के देख लीजिए हमको करीब से, फिर आपके नसीब में ये बात हो ना हो, शायद फिर इस जन्म में मुलाकात हो ना हो, लग जा गले कि फिर ये हंसी रात हो ना हो, शायद फिर इस जन्म में मुलाकात हो ना हो, लग जा गले से। पास आइए कि हम नहीं आएंगे बार बार, पास आइए कि हम नहीं आएंगे बार बार, बाहें गले में डाल के हम रोल जार जार, आँखों से फिर ये प्यार की बरसात हो ना हो, शायद फिर इस जन्म में मुलाकात हो ना हो, लग जा गले से। बुझा दो आग दिल की आग, इसे खुल कर हवा दे दो, बुझा दो आग दिल की आग, इसे खुल कर हवा दे दो, जो इसका मोल दे पाए उसे अपनी वफा
सो मच। ऑडियंस, एक बार फिर से जोरदार तालियां हो जाए। दैट वॉज आवर सिंगर श्रीमती लिपिका आचार्य जी। तो चलिए एक और फ्रेश आवाज के साथ आप सभी के सामने पेश है सिंगर द बिप्लब घोष ऑन द स्टेज, लेडीज एंड जेंटलमैन। हेलो 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 हेलो। ताकते रहते तुझको सांझ सवेरे, नैनों में ताकते रहते तुझको सांझ सवेरे, नैनों में बसिया जैसे नैने ये तेरे, नैनों में बसिया जैसे नैने ये तेरे, तेरे मस्त मस्त धोखे मेरे दिल का ले गए जय, मेरे दिल का ले गए जय, तेरे मस्त मस्त दोने, तेरे मस्त मस्त दोने मेरे दिल का ले गए जय, मेरे दिल का ले गए जय, तेरे मस्त मस्त दोने। सबाई मिले एकसाथे पहले पहल तुझे देखा तो दिल मेरा धड़का हाय, धड़का धड़का हाय, पहले पहल तुझे देखा तो दिल मेरा धड़का हाय, धड़का धड़का हाय, जल जल उठा हूँ मैं शोला जो प्यार का, भरका हाय, भरका भरका हाय, नींदों में गुल गए हैं सपने जो तेरे, बदले से लग रहे हैं अंदाज मेरे, बदले से लग रहे हैं अंदाज मेरे, तेरे मस्त मस्त दोने मेरे दिल का ले गए जय, मेरे दिल का ले गए जय, तेरे मस्त मस्त दोने, ओ तेरे मस्त मस्त दोने मेरे दिल का ले गए जय, मेरे दिल का ले गए जय, तेरे मस्त मस्त दोने। माही वे आप सा दिल ये बेताब सा, तरपा जाए तरपा तरपा जाए,
माही वे आपसा दिल ये बेताब सा तरपा जाए तरपा जाए नीनों की झूल में उतरा था यूं ही दिल डूबा जाए डूबा जाए होशो आवाज अब तो खोने लगी हूँ हम भी दीवाने तेरे होने लगे हैं हम भी दीवाने तेरे होने लगे हैं तेरे मस्त मस्त दोने मेरे दिल का ले गए थे सब एक साथ तेरे मस्त मस्त दोने मेरे दिल का ले गए चैन मेरे दिल का ले गए चैन तेरे मस्त मस्त दोने Thank you all, thank you. तो चलिए आप सभी हैं आज यूनिटी प्रोमो फेस्ट 2025 की आज 5th इवेंट पर और सब मिलकर हम मजा ले रहे हैं एक बेहतरीन परफॉर्मेंस का। अभी इस मंच पर है म्यूजिकल रेनबो की और एक बेहतरीन कलाकार मिसेस रोमा दास। নমস্কার, শুভ সন্ধ্যা। লোকসঙ্গীত দিয়ে শুরু করছে আমার আজকের অনুষ্ঠান। মেদিনীপুরের আয়না সিরন বাঁকুড়ার ওই ফিতা আরে যতন কইরে বাঁধলি মাথা তাও যে বাঁকা শিখা তেজপাড়িয়া রাজকুমারী গলায় চন্দ্রহার আরে দিনে দিনে বাড়ছে তোমার রূপেরই বাহার। কালো
শুভ্রশঙ্কর লস্কর। तो चलिए और एक आवाज आप सभी लोगों के सामने पेश करने के लिए मैं बुला रहा हूं शुभ्र शंकर लश्कर को। एक जोरदार ताली हो जाए दोस्तों। हेलो, रोमियो, जूलियट, लैला, मजनू, शीर और फराद, इनका सच्चा इश्क जमाने को है अब तक ख्याल। याद मुझे भी आया है एक ऐसे दिलबर का नाम जिसने धोखा देकर नाम इश्क किया बदनाम। यही है साहिबा कहानी प्यार की, किसी ने जान दी तो किसी ने जान ली। एक हसीना थी, एक दीवाना था, क्या उम्र क्या समा क्या ज़माना था। एक हसीना थी, एक दीवाना था, क्या उम्र क्या समा क्या ज़माना था। वो मिले रोज मिलने लगे, एक दिन वो मिले रोज मिलने लगे, फिर मोहब्बत हुई बस कयामत हुई। हो गए तुम कहाँ सुन के ये दास्तां, लोग हैरान है क्योंकि अनजान है इश्क की वो गली, बात जिसकी चली उस गली में तेरा आना जाना था। एक हसीना थी, एक दीवाना था, क्या उम्र थी क्या समा था, क्या ज़माना था। एक हसीना थी, एक दीवाना था। उस हसीन कहा सुनो जाने बाबा ये फलक है ज़मीन, तेरे बिन कुछ नहीं, उस पे मरती हूँ मैं, प्यार करती हूँ मैं, बात कुछ और थी, वो नजर चोर थी, उसके दिल में छुपी चाह दौलत की थी। प्यार का वो फकत एक बहाना था, एक हसीना थी, एक दीवाना था, क्या उम्र थी क्या समा था, क्या
जमाना था, एक हसीना थी, एक दीवाना था। ला 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 ला। थैंक यू ऑल। क्या बात, क्या बात, एक जोरदार ताली हो जाए दोस्तों। तो चलिए इस शाम की और कोई शोभा बढ़ाते हुए हम अगले कलाकार को अभी इस मंच पर बुलाने जा रहे हैं दोस्तों। अपने सुरीला आवाज़ के साथ मंच पर आ रही है काकोली। हेलो हेलो, गुड इवनिंग।
एक बार जोरदार तालियां हो जाए मिस काकली के लिए. Thank you so much to Miss Kaukli for this beautiful song. हेलो गुड इवनिंग ऑल. And ladies and gentlemen, इसी बीच हमारे आज के इस कार्यक्रम के जो उद्घाटनकर्ता एवं मुख्य अतिथि है, जिनके बदौलत आज सभी हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं, the main architect of this entire Tripura's tourism new identity, none other than our honorable minister sir श्री सुशांत चौधरी sir. एक बार सभी जोरदार तालियों के बीच हमारे माननीय मंत्री महोदय जी का स्वागत कीजिए. कम ऑन एवरीवन, जोरदार तालियों से इनका स्वागत करें. और इसी के साथ लेडीज एंड जेंटलमैन ऑन द स्टेज वी हैव आवर लास्ट सिंगर्स ऑफ दिस म्यूजिकल रेनबो बैंड, दैट इज सिंगर तमल दास एंड मिस्टर अनिंदर कंचन दत्ताराय ऑन द स्टेज. लेडीज एंड जेंटलमैन, हेलो Come on everybody. तुझे लगे ना नजरिया, क्यों ना हो रे तू चुनरिया, तुझे लगे ना तेरी सी निगाहें मेरे दिल में गिराए रे बिचुरिया बिचुरिया बिचुरिया, निगाहें मेरे दिल में गिराए रे बिचुरिया बिचुरिया. हाय तेरा शर्माना, तौबा तेरा इतराना, जो भी देखे हो जाए वो दीवाना तेरा. सोने जैसा तन तेरा, भोलापन तेरा, मुझको भी कर गया दीवाना तेरा. ओ सुन बाकी रे गुजरिया, बोले ये डगरिया, ओ सुन बाकी रे गुजरिया, बोले ये डगरिया. लचके कमरिया के झलके गगरिया के लूटी रे बजरिया बजरिया, लचके कमरिया के झलके गगरिया के लूटी रे बजरिया. ट्रिब्यूट टू धर्मेंद्र जी. Come on! उसने कहा तो हर बात को इशारे में, जिया भी जला के रखा रातों को चौबारे में. उसने कहा तो हर बात को इशारे में, जिया भी जला के रखा रातों को चौबारे में. रेशमी दुपट्टा में कभी के हुलारे में, मेले में अकेले फिरी बाजार जाने में, कौन सा बनाया ना बहाना बहाना बहाना. मैं जट यमला पगला दीवाना, और अब्बा इसी बात न जाना के ओ मैनू प्यार करदी है, नटे उत्ते वो मरदी है. के ओ मैनू प्यार करदी है, नटे उत्ते वो मरदी है. के ओ मैनू प्यार कर दी है, हाय 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 सटे उत्ते वो मरदी है. के ओ मैनू प्यार करदी है, साडे
कम ऑन ऑडियंस, एक बार फिर से जोरदार ताली हो जाए म्यूजिकल रेनबो बैंड के लिए। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, इसी के साथ हमारा जो पहला जो हमारे इवेंट आज का ये जो 5th डेस्टिनेशन है, मेला घर के नीरमहल के राजघाट प्रांगण में हमारा जो यूनिटी प्रोमो फेस्ट 2025 का जो पहला इवेंट, उसका जो पहला सेशन है, बहुत ही खूबसूरत तरीके से हमने समापन किया है जिसका। एंड हमारे आखिरी बैंड थे म्यूजिकल रेनबो बैंड, जिन्होंने बहुत ही खूबसूरती से अपना पूरा परफॉर्मेंस हमारे सामने प्रस्तुत किया। और अभी कुछ ही देर में हम आज के इस कार्यक्रम का जो ऑफिशियल इनॉग्रेशन प्रोग्राम है वो शुरू करने जा रहे हैं। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, वंस अगेन त्रिपुरा टूरिज्म की ओर से आप सब जितने भी गणमान्य अतिथिगण हमारे बीच उपस्थित हो चुके हैं, सभी दर्शकगण जो आज के इस कार्यक्रम को और भी यादगार बनाने के लिए हमारे बीच उपस्थित हुए हैं, आप सभी का हम तहे दिल से फिर से एक और बार स्वागत करते हैं यूनिटी प्रोमो फेस्ट 2025। रात धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है और माहौल भी कुछ रंगारंग हो रहा है। इसी में जम रहा है हमारा प्रोमो फेस्ट 2025 5th इवेंट का आज का पहला दिन का कार्यक्रम। काफी सारे दर्शक हमारे बीच आज मौजूद है। अब भारी मात्रा में उत्सुक है आज के इस कार्यक्रम का पूरा मजा लेने के लिए। तो चलिए कुछ ही क्षणों में हमारा इस मंच पर हमारा जो इनॉग्रल प्रोग्राम हम करने जा रहे हैं, हमारे आज के इस कार्यक्रम के सम्मानीय अतिथिवृंद हमारे बीच मौजूद है। मंच की प्रिपरेशन के बाद हम एक एक करके हमारी आज के इस कार्यक्रम की सभी अतिथिगण को हम मंच पर बुलाएंगे। সত্যি আজকের এই সন্ধ্যাটুকু আপনাদের উপস্থিতিতে নান্দনিক একটা পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছে। একদিকে নীরমহলের সৌন্দর্য আর অপরদিকে এই মঞ্চে রাজ্যের এবং বহির্রাজ্যের শিল্পীদের অসাধারণ পারফরমেন্সগুলো আপনাদের জন্য নিবেদিত হচ্ছে। আর আমরা অল্প একটু সময়ের মধ্যেই আজকে ইউনিটি প্রোমো ফেস্ট 2025 এর 5th ইভেন্টের আজকের শুভ উদ্বোধনী অনুষ্ঠান আর অল্প একটু সময়ের মধ্যেই এইখানে আমরা করতে যাব। আমাদের আজকের এই অনুষ্ঠানের শুভ উদ্বোধক থেকে শুরু করে সম্মানীয় অতিথি বিশেষ অতিথিরা ইতিমধ্যেই আমাদের মাঝে এসে উপস্থিত হয়ে গিয়েছেন। আমরা অল্প একটু মঞ্চ প্রস্তুতির পরেই আমরা একে একে আমাদের আজকের অতিথিদের আমরা মঞ্চে আমন্ত্রণ জানাবো। কিন্তু আপনাদের জানিয়ে দিতে চাই, সেই উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের পরেই কিন্তু আমাদের অনুষ্ঠান শেষ নয়, কারণ আজকের প্রথম দিনের শেষ নিবেদন, যার গান শুনতে আপনারা অধীর আগ্রহে অপেক্ষায় রয়েছেন, ইতিমধ্যেই যার ব্যানার ইতিমধ্যে গোটা জেলার মধ্যে আলোকিত করেছে এবং আপনারা উৎসুকের সঙ্গে অপেক্ষায় ছিলেন কবে হবে নীরমহলের প্রোমো ফেস্ট। দেখতে দেখতেই আজকে আমরা আপনাদের মাঝে চলে এসেছি এবং আজকের এই সন্ধ্যাটুকু গানে গানে নিবেদন করতে আমাদের মাঝে ইতিমধ্যেই পৌঁছে গিয়েছেন কৌশিক রয় চৌধুরী। আমরা অবশ্যই শিল্পীর গান শুনবো, কারণ গান আমরা প্রত্যেকেই ভালোবাসি। কথাই বলে সঙ্গীত এমন একটা জিনিস, সঙ্গীত এমন একটা জিনিস যা মানুষের সুখেও থাকে, যা মানুষের দুঃখেও থাকে। আমরা গান ভালো পাই না, পৃথিবীতে এমন মানুষের সংখ্যা খুবই কম। আমরা যেমন গান ভালো পাই, শিল্পীকেও আমরা ভালোবাসি, শিল্পীকেও আমরা শ্রদ্ধা করি। গোটা অনুষ্ঠান সাজানো হয়েছে আপনাদের জন্য। আজকে প্রথম দিনে নিবেদন রইল, আগামীকালকেও হবে আমাদের প্রোমো ফেস্টের দ্বিতীয় দিনের অনুষ্ঠান। আজকের মতো আগামীকালকেও ঠিক 4:30 থেকে শুরু হয়ে যাবে এই মঞ্চে দ্বিতীয় দিনের অনুষ্ঠান। আপনাদের প্রত্যেককে আগামীকালকেও সাদর আমন্ত্রণ রইল ট্যুরিজম ডিপার্টমেন্টের পক্ষ থেকে। আমরা অল্প একটু সময় আপনাদের কাছ থেকে চেয়ে নিচ্ছি, তারপরেই আমরা শুরু করে দেব আমাদের আজকের প্রথম দিনের উদ্বোধনী পর্বের অনুষ্ঠান। ধন্যবাদ। बिल्कुल सही दोस्तों, जैसा कि मेरे को एंकर ने भी बोला है, आज हम नीरमहल के इस राजघाट के खूबसूरत प्रांगण में आप सभी के साथ यूनिटी प्रोमो फेस्ट 2025 का जो 5वां डेस्टिनेशन है, उसका पहला इवेंट का इनॉग्रेशन सेशन और कुछ ही देर में हम आप सभी के सामने प्रस्तुत करेंगे।
हमारे बीच उपस्थित हो चुके हैं आज के इस कार्यक्रम के उद्घाटनकर्ता एवं मुख्य अतिथि त्रिपुरा राज्य के पर्यटन विभाग के माननीय मंत्री महोदय श्री सुशांत चौधरी सर, जिनके बदौलत आज हम सब एक नए त्रिपुरा को पहचानते हैं। त्रिपुरा की टूरिज्म हिस्ट्री को जिन्होंने एक नया आयाम दिया, एक नया प्लेटफॉर्म दिया, जिनके बदौलत आज हम एक नए त्रिपुरा को पहचानते हैं, जिनके प्लानिंग ने और जिनके मार्गदर्शन ने आज त्रिपुरा को वो मंच दिया है जहां ना केवल त्रिपुरा, ना केवल उत्तर पूर्व, बल्कि पूरा भारत, और ना केवल भारत बल्कि पूरा विश्व आज त्रिपुरा को पहचानता है। त्रिपुरा, जैसा कि आपको बताया था मैंने, कि उत्तर पूर्व का वो दूसरा ऐसा राज्य बन चुका है जहां पर फॉरेन टूरिस्ट सबसे ज्यादा आते हैं, और जिसके लिए हम तहे दिल से टूरिज्म विभाग का हम धन्यवाद करते हैं। साथ ही इसी के साथ साथ आप सभी को बता दूं, उपस्थित अतिथिगण, हमारे बीच हमारे इनॉग्रेटर एवं चीफ गेस्ट श्री सुशांत चौधरी, माननीय मंत्री टूरिज्म डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ त्रिपुरा, उनके साथ साथ हमारे बीच उपस्थित हो चुके हैं हमारे सम्माननीय अतिथि माननीय मंत्री हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ त्रिपुरा श्री किशोर बर्मन जी। साथ ही हमारे आज के इस कार्यक्रम के विशेष अतिथि श्रीमती सुप्रिया दास दत्ता महोदया, माननीय सभाधिपति सिपाही जला जिला परिषद, वो भी हमारे बीच आ चुके हैं। हम महोदया का भी आज के इस कार्यक्रम में हार्दिक अभिनंदन एवं सुस्वागत करते हैं। साथ ही हमारे बीच उपस्थित हो चुके हैं हमारे विशेष अतिथि श्री बिंदु देवनाथ, माननीय एमएलए महोदय त्रिपुरा विधानसभा। उपस्थित हो चुकी हैं श्रीमती अंतरा सरकार देव महोदया, माननीय विधायिका महोदय त्रिपुरा विधानसभा। साथ ही उपस्थित हो चुके हैं श्रीमती अनामिका घोष पाल रॉय महोदया, माननीय चेयरपर्सन मेलाघर म्युनिसिपल काउंसिल। साथ ही हमारे बीच उपस्थित हो चुकी हैं श्रीमती शारदा चक्रवर्ती, माननीय चेयरपर्सन सोनामुड़ा नगर पंचायत। साथ ही उपस्थित हो चुके हैं श्री स्वपन कुमार दास महोदय, माननीय चेयरमैन नौलछर पंचायत समिति। साथ ही उपस्थित हो चुके हैं श्री उत्तम कुमार चकमा आईएएस महोदय, माननीय सचिव महोदय त्रिपुरा टूरिज्म गवर्नमेंट ऑफ त्रिपुरा। साथ ही हमारे बीच उपस्थित हो चुके हैं माननीय एडीएम एवं कलेक्टर सिपाही जला डिस्ट्रिक्ट श्री उपेंद्र जमातिया आईएएस महोदय। साथ ही उपस्थित हो चुके हैं हमारे आज के इस कार्यक्रम में हमारे विशेष अतिथि श्री विजय देवनाथ आईपीएस सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस सिपाही जला डिस्ट्रिक्ट। साथ ही हमारे आज के इस कार्यक्रम के अध्यक्ष उपस्थित हो चुकी हैं श्री पवित्र कुमार दास, प्रेसिडेंट रुद्रसागर उद्बास्तु फिशरमैन समवाय समिति लिमिटेड। और साथ ही उपस्थित हो चुके हैं त्रिपुरा के पर्यटन विभाग के माननीय अधिकर्ता श्री प्रशांत बादल नेगी आईएएस महोदय। और कुछ ही देर में हम हमारे समस्त गणमान्य अतिथिगणों का मंच पर स्वागत करेंगे एवं शुरू करेंगे आज के इस कार्यक्रम का इनॉग्रेशन प्रोग्राम। और साथ ही दोस्तों, जैसा कि मैंने कार्यक्रम की शुरुआत में भी कहा था कि इस फेस्ट की जो यात्रा है वो बहुत खास रही है। पिछले साल इस फेस्ट का नाम था प्रोमो फेस्ट, और इस फेस्ट ने हमारे त्रिपुरा में बिजनेस, लोकल टैलेंट्स और हमारे पूरे त्रिपुरा टूरिज्म को एक नई पहचान दी थी। और इसी सक्सेस ने हमें एक नया विजन दिया, और साथ ही उस विजन के साथ हम फिर से आप सभी के सामने यहाँ हाजिर हुए हैं यूनिटी प्रोमो फेस्ट एक नए नाम के साथ, जिसका उद्देश्य है लोगों को जोड़ना, संस्कृति को जोड़ना और त्रिपुरा को एक मंच पर लाना, जिसकी शुरुआत ही कुछ ऐसी हुई कि पूरे त्रिपुरा में एक रौनक फिर से लौट आई। 8 और 9 नवंबर को पहला इवेंट हुआ नारिकेल कुंज दुम्बुर में। दुम्बुर जो त्रिपुरा का एक ऐसा स्वर्ग जैसा स्थान जहां नीला पानी, हरी वादियां और शांत झील मन को सुकून देती है। 38 खूबसूरत दीपों से घिरा वो स्थान त्रिपुरा की प्राकृतिक सुंदरता का असली प्रतीक है। इतने सुंदर माहौल में बॉलीवुड फेम और डॉटर ऑफ त्रिपुरा कृष्ण कली शाह ने अपने परफॉर्मेंस से ऐसा जादू बिखेरा कि पूरा दुम्बुर झूम उठा था। इसके बाद हम सीधे चले गए हमारे दूसरे इवेंट साउथ त्रिपुरा बिलोनिया में, जहां पर बॉलीवुड सिंगर पलक मुच्छाल ने अपनी सुरीली आवाज से
एक ऐसा जादू बिखेरा कि पूरा बिलोनिया के साथ साथ पूरा त्रिपुरा फिर से झूम उठा और वहां इतने सारे लोग इकट्ठा हुआ कि हाथों में गिनती छूट गई। 30 से 40 हजार लोग। তো চলুন শুরু করতে যাচ্ছি আমাদের আজকের উদ্বোধনী পর্বের অনুষ্ঠান। हेलो चेक তো চলুন আজকে আমরা শুরু করতে যাচ্ছি আমাদের আজকের উদ্বোধনী পর্বের অনুষ্ঠান। এই পর্বে মঞ্চে আসন গ্রহণ করার জন্য অনুরোধ জানাচ্ছি আমাদের আজকের ইউনিটি প্রোমো ফেস্ট 2025-এর 5th ইভেন্টের শুভ উদ্বোধক তথা রাজ্যের পর্যটন দপ্তরের মাননীয় মন্ত্রী শ্রদ্ধেয় শ্রী সুশান্ত চৌধুরী মহোদয়কে মঞ্চে আসন গ্রহণ করার জন্য অনুরোধ জানাচ্ছি আমাদের আজকের অনুষ্ঠানের সম্মানীয় অতিথি তথা উচ্চশিক্ষা পঞ্চায়েত এবং সাধারণ প্রশাসন দপ্তরের মাননীয় মন্ত্রী শ্রদ্ধেয় শ্রী কিশোর বর্মন মহোদয়কে মঞ্চে আসন গ্রহণ করার জন্য অনুরোধ জানাচ্ছি আমাদের আজকের অনুষ্ঠানের বিশেষ অতিথি সিপাহীজলা জেলা পরিষদের মাননীয় সভাধিপতি শ্রদ্ধেয়া সুপ্রিয়া দাস দত্ত মহোদয়াকে মঞ্চে আসন গ্রহণ করার জন্য অনুরোধ জানাচ্ছি আমাদের আজকের অনুষ্ঠানের বিশেষ অতিথি ত্রিপুরা বিধানসভার মাননীয় বিধায়ক শ্রদ্ধেয় শ্রী বিন্দু দেবনাথ মহোদয়কে মঞ্চে আসন গ্রহণ করার জন্য অনুরোধ জানাচ্ছি আমাদের আজকের অনুষ্ঠানের বিশেষ অতিথি ত্রিপুরা বিধানসভার মাননীয় বিধায়ক শ্রদ্ধেয় শ্রী অন্তরা সরকার দেব মহোদয়াকে মঞ্চে আসন গ্রহণ করার জন্য অনুরোধ জানাচ্ছি রাজ্যের প্রাক্তন মন্ত্রী শ্রদ্ধেয় শ্রী বিল্লাল মিয়া মহোদয়কে মঞ্চে আসন গ্রহণ করার জন্য অনুরোধ জানাচ্ছি আমাদের আজকের অনুষ্ঠানের বিশেষ অতিথি তথা মেলাঘোর মিউনিসিপ্যাল কাউন্সিলের সম্মানীয় চেয়ারপারসন শ্রীমতী অনামিকা ঘোষ পল রয় মহোদয়াকে মঞ্চে আসন গ্রহণ করার জন্য অনুরোধ জানাচ্ছি সোনামুড়া নগর পঞ্চায়েতের সম্মানীয় চেয়ারপারসন শ্রদ্ধেয়া শ্রীমতী শারদা চক্রবর্তী মহোদয়াকে মঞ্চে আসন গ্রহণ করার জন্য অনুরোধ জানাচ্ছি নলছর পঞ্চায়েত সমিতির সম্মানীয় চেয়ারম্যান শ্রদ্ধেয় শ্রী স্বপন কুমার দাস মহোদয়কে মঞ্চে আসন গ্রহণ করার জন্য অনুরোধ জানাচ্ছি ট্যুরিজম ডিপার্টমেন্টের সেক্রেটারি শ্রদ্ধেয় শ্রী ইউকে চাকমা মহোদয়কে মঞ্চে আসন গ্রহণ করার জন্য অনুরোধ জানাচ্ছি সিপাহীজলা জেলার মাননীয় অতিরিক্ত জেলা শাসক ও সমহর্তা শ্রদ্ধেয় শ্রী উপেন্দ্র জমাতিয়া মহোদয়কে মঞ্চে আসন গ্রহণ করার জন্য অনুরোধ জানাচ্ছি শ্রী বিজয় দেববর্মা আইপিএস সুপারিনটেন্ডেন্ট অফ পুলিশ সিপাহীজলা ডিস্ট্রিক্ট মঞ্চে আসন গ্রহণ করার জন্য অনুরোধ জানাচ্ছি বিশিষ্ট সমাজসেবী শ্রদ্ধেয় উত্তম দাস মহোদয়কে মঞ্চে আসন গ্রহণ করার জন্য অনুরোধ জানাচ্ছি সিপাহীজলা জেলা পরিষদের সহকারী সভাধিপতি পিন্টু আইচ মহোদয়কে মঞ্চে আসন গ্রহণ করার জন্য অনুরোধ জানাচ্ছি আমাদের আজকের অনুষ্ঠানের সভাপতি শ্রী পবিত্র কুমার দাস প্রেসিডেন্ট রুদ্রসাগর উদ্বাস্তু ফিশারম্যান সমবায় সমিতি লিমিটেড মঞ্চে আসন গ্রহণ করার জন্য অনুরোধ জানাচ্ছি আমাদের আজকের অনুষ্ঠানের আহ্বায়ক শ্রী প্রশান্ত বাদল নেগি আইএস डायरेक्टर ऑफ टूरिज्म डिपार्टमेंट। एक बार फिर से मंच पर आसीन हमारे सभी आज के इस कार्यक्रम के गणमान्य अतिथिगणों का हम यूनिटी प्रोमो फेस्ट के 5वें डेस्टिनेशन नीरमहल के राजघाट के जो प्रांगण है यहाँ पर आयोजित इस कार्यक्रम में हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करते हैं। साथ ही सभी दर्शकगणों से निवेदन करोगी कि मंच पर आसीन हमारे सभी अतिथिगणों का एक बार फिर से जोरदार तालियों से उनका अभिनंदन करें, स्वागत करें। कम ऑन एवरीवन। तो चलिए अब मंच पर आसीन हमारे सभी गणमान्य अतिथिगणों का हम एक एक कर उनको फूलों के गुलदस्ते एवं पारंपरिक त्रिपुरा की रिशा भेंट करके आज के इस कार्यक्रम में औपचारिक रूप से उनका स्वागत करते हैं। सबसे पहले हम स्वागत करते हैं हमारे आज के इस कार्यक्रम के उद्घाटनकर्ता एवं मुख्य अतिथि राज्य के पर्यटन विभाग के माननीय मंत्री श्री सुशांत चौधरी महोदय का एक बार जोरदार तालियों से फिर से उनका स्वागत करें। महोदय का बहुत बहुत आभार अभिनंदन करते हैं आज के इस कार्यक्रम में। अब हम स्वागत करते हैं हमारे आज के इस कार्यक्रम के गेस्ट ऑफ ऑनर माननीय मंत्री हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ त्रिपुरा श्री किशोर बर्मन महोदय जी का एक बार उनका भी जोरदार तालियों के साथ स्वागत किया जाए। अब हम एक एक करके सभी गणमान्य अतिथिगणों का हम मंच पर स्वागत कर रहे हैं, अभिनंदन कर रहे हैं फूलों के गुलदस्ते एवं साथ ही उनका स्वागत करेंगे त्रिपुरा के पारंपरिक रिशा भेंट करके। So ladies and gentlemen, this is the 5th event of Unity Promo Fest 2025. Ladies and gentlemen.
একে একে আমাদের আজকের অনুষ্ঠানের অতিথিবৃন্দদের আমরা পুষ্পস্তবক উত্তরীয় পরি আমরা বরণ করে নিচ্ছি। আমি চাইবো আপনাদের হাততালির মধ্যে দিয়ে অনুষ্ঠানের শোভাকে আবারও বাড়িয়ে তুলবার জন্য। আমরা বরণ করে নিলাম প্রাক্তন মন্ত্রী শ্রদ্ধেয় বিল্লাল মিয়া মহোদয়কে। আমরা বরণ করে নিলাম শ্রদ্ধেয় শ্রী ইউকে চাকমা, সেক্রেটারি অফ ট্যুরিজম ডিপার্টমেন্ট, গভর্নমেন্ট অফ ত্রিপুরা মহোদয়কে আমরা এই পর্বে বরণ করে নিলাম। আমরা বরণ করে নিচ্ছি শ্রদ্ধেয় শ্রী বিজয় দেববর্মা, আইপিএস সুপারিনটেন্ডেন্ট অফ পুলিশ, সিপাহীজলা ডিস্ট্রিক্ট। আমরা বরণ করে নেব শ্রী উপেন্দ্র জমাতিয়া, আইএএস এডিএম এন্ড কালেক্টর, সিপাহীজলা डिस्ट्रिक्ट। मंच पर आसीन हमारे सभी गणमान्य अतिथिगणों का हम एक एक करके उनका स्वागत कर रहे हैं, अभिनंदन कर रहे हैं, जिन्होंने अपनी उपस्थिति से आज के इस कार्यक्रम की शोभा गरिमा को और भी बढ़ाया है और भी हमें प्रोत्साहन किया है अपनी उपस्थिति के साथ। আমরা বরণ করে নিলাম সোনামুড়া মিউনিসিপাল কাউন্সিলের চেয়ারপারসন শ্রদ্ধেয় শারদা চক্রবর্তী মহোদয়াকে। আমরা এই পর্বে বরণ করে নিচ্ছি শ্রদ্ধেয় শ্রী উত্তম দাস, বিশিষ্ট সমাজসেবক। এই মঞ্চে রয়েছেন আমাদের আজকের অনুষ্ঠানের সম্মানীয় অতিথি হিসেবে। আমরা মহোদয়কে এই পর্বে আমরা বরণ করে নিচ্ছি। আমরা এই পর্বে বরণ করে নিচ্ছি শ্রীমতী অনামিকা ঘোষ পাল রয়, অনারেবল চেয়ারপারসন মেলাঘর মিউনিসিপাল কাউন্সিল। আমরা বরণ করে নিচ্ছি শ্রদ্ধেয় শ্রী স্বপন কুমার দাস, চেয়ারম্যান নলছর পঞ্চায়েত সমিতি। ইতিমধ্যেই আমাদের মঞ্চে উপবিষ্ট সকল অতিথিদের আমরা পুষ্পস্তবক এবং উত্তরীয় পরিয়ে বরণ করে নিলাম। এবারে প্রদীপ প্রজ্বলন করে ইউনিটি প্রোমো ফেস্ট 2025-এর 5th ইভেন্টের শুভ সূচনা করার জন্য অনুরোধ জানাচ্ছি আমাদের আজকের অনুষ্ঠানের শুভ উদ্বোধক তথা রাজ্যের পর্যটন দপ্তরের মাননীয় মন্ত্রী শ্রদ্ধেয় শ্রী সুশান্ত চৌধুরী মহোদয়কে, তারই সঙ্গে মঞ্চ উপবিষ্ট প্রত্যেককে প্রদীপ প্রজ্বলনের সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দেওয়ার জন্য অনুরোধ করছি। दीप प्रज्वलन के माध्यम से आज के इस यूनिटी प्रोमो फेस्ट 2025 का जो 5वां डेस्टिनेशन है मेलाघर के इस नीरमहल राजघाट के प्रांगण में दीप प्रज्वलन के साथ आज के इस कार्यक्रम का उद्घाटन किया जा रहा है। दोस्तों, दीप की लौ कहती है अंधेरा कितना भी गहरा हो, एक छोटी सी रोशनी जीत जरूर हासिल कर लेती है। एक जोरदार ताली चाहूंगा इस शुभ पर्व के लिए। প্রদীপের প্রজ্বলিত দীপ শিখা উদ্ভাসিত করবে আমাদের আজকের এই অনুষ্ঠানকে, আমরা এটাই কামনা করি। এই প্রদীপ হবে মঙ্গলের প্রদীপ, এই প্রদীপ হবে শুভ চেতনার প্রদীপ, এই প্রদীপ হবে অশুভ শক্তি বিনাশের প্রদীপ। একে একে আমাদের আজকের অনুষ্ঠানের অতিথিবৃন্দরা প্রদীপ প্রজ্বলনের সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিচ্ছেন। वाकई संस्कृत में एक बहुत फेमस पंक्तियां है कि शुभम करोतिम कल्याणम आरोग्यम धन संपदा शत्रु बुद्धि विनाशाय दीप ज्योति नमोस्तुति। जो शुभ करता है, कल्याण करता है, आरोग्य रखता है और धन संपदा देता है, ऐसे पवित्र अग्नि की ज्योति को हम नमन करते हैं, नमन करते हैं, नमन करते हैं। और उसी पवित्र अग्नि की ज्योत से हम आज के इस कार्यक्रम का शुभारंभ कर रहे हैं। जो शुरुआत की जा रही है हमारे आज के इस कार्यक्रम के उद्घाटनकर्ता एवं मुख्य अतिथि राज्य के पर्यटन दफ्तर के माननीय मंत्री श्री सुशांत चौधरी जी के कर कमलों द्वारा। महोदय का हम बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं, साथ ही अन्य गणमान्य अतिथिगणों का भी हम बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं इस पवित्र पर्व के साथ आज के इस कार्यक्रम का शुभ उद्घाटन करने के लिए, सुआगाज करने के लिए आप सभी का तहे दिल से हम अभिनंदन धन्यवाद करते हैं। बहुत बहुत आभार सभी अतिथिगणों का। এই পর্বে আমাদের আজকের অনুষ্ঠানের অতিথিরা প্রদীপ প্রজ্বলন করছেন। অনুগ্রহ করে শুনবেন, আমাদের এই পর্বে আমরা জাতীয় সঙ্গীত গাইব। আপনারা প্রত্যেকে উঠে দাঁড়িয়ে কণ্ঠে কণ্ঠ মিলিয়ে
জাতীয় সঙ্গীতকে গেয়ে জাতীয় সঙ্গীত এবং আমাদের দেশমাতৃকাকে শ্রদ্ধা নিবেদন করার জন্য অনুরোধ জানাচ্ছি। सभी से अनुरोध करूंगी कृपया आप सब राष्ट्रगान के लिए खड़े हो जाएं। जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल बंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे गाहे तव जय गाथा जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। Now this time, welcome address. I request today's program, Shri Prashant Vadal Negi, IAS, Director of Tourism Department, Government of Tripura. Please come, sir, and deliver your welcome address. मंच पर उपस्थित आज के इनॉग्रेटर एंड चीफ गेस्ट श्री सुशांत चौधरी सर, ऑनरेबल मिनिस्टर टूरिज्म डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ त्रिपुरा, गेस्ट ऑफ ऑनर श्री किशोर बर्मन सर, ऑनरेबल मिनिस्टर हायर एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ त्रिपुरा, स्पेशल गेस्ट श्रीमती सुप्रिया दास दत्ता, ऑनरेबल सभाधिपति सिपाही जला जिला परिषद, श्री बिंदु देवनाथ, ऑनरेबल एमएलए त्रिपुरा लेजिस्लेटिव असेंबली, श्रीमती अंतरा सरकार देव, ऑनरेबल एमएलए त्रिपुरा लेजिस्लेटिव असेंबली, श्रीमती अनामिका घोष पॉल रॉय, ऑनरेबल चेयरपर्सन मेलाघर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन, श्रीमती शारदा चक्रवर्ती, ऑनरेबल चेयरपर्सन सोनामुरा नगर पंचायत, श्री स्वपन कुमार दास, ऑनरेबल चेयरपर्सन नलचर पंचायत समिति, श्री यूके चकमा सर, IAS, सेक्रेटरी टूरिज्म डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ त्रिपुरा, श्री विजय दे वर्मा, IPS, SP, सिपाही जला डिस्ट्रिक्ट, श्री पवित्रा कुमार दास, प्रेसिडेंट रुद्रसागर फिशरमैन संबयो समिति लिमिटेड, उत्तम दास, सोशल वर्कर, श्री पिंटू आइच, सभाधिपति, बिलाल मियाँ, एक्स मिनिस्टर एवं नीर महल के सभी जनमानस, सभी को मेरा नमस्कार। आज के इवेंट में जिस रोशनी और जिस उजाले के साथ आज हम 5th यूनिटी प्रोमो फेस्ट 2025 का आगाज़ करते जा रहे हैं, इस फायर क्रैकर से बेहतर मुझे नहीं लगता कि कोई और आगाज़ हो सकता था। ये जो यूनिटी प्रोमो फेस्ट है, इसका जो मेन उद्देश्य है टूरिज़्म को बढ़ावा देना तो है ही है, साथ ही साथ जो लोकल रोजगार है, जो लोकल एम्प्लॉयमेंट है, उसको बढ़ाना है और साथ ही साथ जो यहाँ के कल्चर है, जो टैलेंट है, उसको एक प्लेटफॉर्म देना है। तो इसके लिए त्रिपुरा सरकार अपने पूरे जोरों शोर से इस कार्य में लगी हुई है और एक बार पुनः आप सभी को बधाई कि ताकि जो टूरिज़्म की जो पोटेंशियल है न केवल नेशनल लेवल पे बल्कि ग्लोबल लेवल तक भी पूरा डिपार्टमेंट और त्रिपुरा गवर्नमेंट से पहुंचा सके। एक बार पुनः आज के इवेंट में जो 2 दिन का होने वाला है, आप सभी का एक बार और से पुनः वेलकम है। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं त्रिपुरा पर्यटन विभाग के माननीय अधिकर्ता महोदय श्री प्रशांत बादल नेगी IAS महोदय का उनके स्वागत संभाषण के माध्यम से आज के इस यूनिटी प्रोमो फेस्ट के 5th इवेंट नीरमहल के इतने खूबसूरत प्रसाद में उपस्थित सभी अतिथिगणों का आज के इस कार्यक्रम में स्वागत करने के लिए आपका बहुत बहुत आभार। अब मैं निवेदन करूंगी हमारे आज के इस कार्यक्रम के सम्माननीय अतिथि माननीय मंत्री उच्च शिक्षा विभाग
पंचायत एवं अन्य विभाग श्री किशोर बर्मन महोदय को कि उनके वक्तव्य के साथ हम सभी को उत्साहित करें एवं प्रोत्साहित करें। সবাইকে নমস্কার। ট্যুরিজম ডিপার্টমেন্ট কর্তৃক আয়োজিত আজকের এই ইউনিটি প্রোমো ফেস্ট আমাদের ত্রিপুরা রাজ্যের অন্যতম পর্যটন কেন্দ্র নীরমহলকে সামনে রেখে আজকের এই যে বিশেষ অনুষ্ঠান, সেই অনুষ্ঠানের মঞ্চে উপস্থিত এই অনুষ্ঠানের উদ্বোধক তথা আমাদের ত্রিপুরা রাজ্যের পর্যটন মন্ত্রী এবং এই যে ইউনিটি প্রোমো ফেস্ট, যেটা গত বছর প্রোমো ফেস্ট নামে শুরু হয়েছিল, ত্রিপুরা পর্যটনকে বিশ্ব মানচিত্রে তুলে আনার যে অন্যতম কারিগর তথা মাস্টার মাইন্ড আমাদের ত্রিপুরা রাজ্যের মাননীয় পর্যটন মন্ত্রী শ্রদ্ধেয় সুশান্ত চৌধুরী মহাশয়, উপস্থিত আছেন সিপাহীজলা জেলার মাননীয়া জেলা সভাধিপতি সুপ্রিয়া দাস দত্ত মহোদয়া, উপস্থিত আছেন সহসভাপতি শ্রদ্ধেয় পিন্টু আইচ মহোদয়, উপস্থিত আছেন আমাদের ত্রিপুরা বিধানসভার দুজন বিধায়ক এবং বিধায়িকা শ্রদ্ধেয় বিন্দু দেবনাথ মহোদয় এবং শ্রদ্ধেয়া অন্তরা সরকার দেব মহোদয়া। এখানে উপস্থিত আছেন মেলাঘর পুর পরিষদের মাননীয় চেয়ারম্যান অনামিকা ঘোষ পাল রায় মহোদয়া, উপস্থিত আছেন সোনামুড়া নগর পঞ্চায়েতের মাননীয় চেয়ারম্যান শারদা চক্রবর্তী মহোদয়া, নলছর আরডি ব্লকের মাননীয় চেয়ারম্যান স্বপন কুমার দাস মহাশয়, উপস্থিত আছেন আমাদের ত্রিপুরা সরকারের ট্যুরিজম ডিপার্টমেন্টের মাননীয় সেক্রেটারি ইউকে চাকমা মহোদয়, উপস্থিত আছেন আমাদের সিপাহীজলা জেলার সুপারিনটেন্ডেন্ট অফ পুলিশ শ্রদ্ধেয় বিজয় দেববর্মা মহোদয়, উপস্থিত আছেন আমাদের রুদ্রসাগর উদ্বাস্তু সমবায় সমিতির মাননীয় সভাপতি পবিত্র কুমার দাস মহাশয়, উপস্থিত আছেন বিশিষ্ট সমাজসেবী উত্তম দাস মহাশয়, ত্রিপুরা সরকারের প্রাক্তন মন্ত্রী বিল্লাল মিয়া মহোদয়, আমার সামনে উপস্থিত সম্মানিত সকল অতিথিবৃন্দ, শিল্পী এবং পর্যটন দপ্তরের কর্মকর্তাবৃন্দ, সাংবাদিক বন্ধুরা এবং আমার প্রিয় দর্শনার্থীরা, আমি প্রথমেই এই প্রোমো ফেস্ট তার যিনি উদ্যোক্তা এবং আজকের এই ইউনিটি প্রোমো ফেস্টের যিনি উদ্বোধক, আমি ওনাকে এবং ওনার দপ্তরকে আমি স্থানীয় বিধায়ক তথা মন্ত্রী হিসাবে আমি স্বাগত জানাচ্ছি, আমি অভিনন্দন জানাচ্ছি এবং এই ধরনের একটা চিন্তা ভাবনার জন্য আমি ওনাদের এবং ওনাকে এবং ওনার দপ্তরকে সাধুবাদ জানাচ্ছি। আমরা জানি যে আমাদের এই নীরমহলকে কেন্দ্র করে আগে শুধুমাত্র নীরমহল জল উৎসব নামে মাত্র বছরে একটা উৎসব এখানে হতো, কিন্তু আমাদের গত বছর থেকে আমাদের মাননীয় পর্যটন মন্ত্রীর সুচিন্তিত চিন্তা ভাবনার ফলে আমাদের বছরের ত্রিপুরা সরকারের যেই বার্ষিক কার্যক্রমের যে ইয়ার ক্যালেন্ডার আছে
সেই ইয়ার ক্যালেন্ডারের সাথে আরেকটা প্রোগ্রাম আমাদের এই ইউনিটি প্রোমো ফেস্ট হিসাবে আরেকটা প্রোগ্রাম আমাদের যুক্ত হয়েছে, ফলে আমাদের সরকারে বছরে অন্তত দুটো বড় প্রোগ্রাম আমাদের এই নির্মহলকে কেন্দ্র করে প্রতি বছর হতে যাচ্ছে, যেটা আমাদের জন্য অনেক বড় প্রাপ্তি, আমাদের জন্য অত্যন্ত আনন্দের এবং আমাদের জন্য অত্যন্ত গৌরবের। আমরা জানি যে আমাদের নির্মহল শুধুমাত্র ত্রিপুরার গৌরব নয়, নির্মহল হচ্ছে আমাদের সংস্কৃতি, নির্মহল আমাদের ঐতিহ্য এবং আমাদের যেই সৌন্দর্য, সেই সৌন্দর্যের একটা অমূল্য সম্পদ। এবং আমরা যারা এখানে মেলাগড় বাসী যারা আছি, নির্মহল হচ্ছে এক কথায় আমাদের পরিচিতি। সুতরাং আজকের আমাদের এই যে ইউনিটি প্রোমো ফেস্ট, সেই প্রোমো ফেস্ট আমাদের সারা রাজ্যে শুধুমাত্র নির্মহল নয়, সমস্ত যে আমাদের পর্যটন কেন্দ্রগুলো আছে সেই পর্যটন কেন্দ্রগুলোকে এই ধরনের প্রোমো ফেস্টের ফলে সারা রাজ্যে এবং আমি বলবো যে সারা দেশের মধ্যে পর্যটনকে একটা নতুন সম্ভাবনা এবং সেই সম্ভাবনাকে আরও জোরদার করে সারা ভারতবর্ষের বুকে তোলার ক্ষেত্রে একটা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করছে। এবং এই উদ্যোগ আমি বলবো যে এক কথায় একটা অসাধারণ উদ্যোগ, যেই উদ্যোগের ফলে আজকে ত্রিপুরা রাজ্য একটা পর্যটন হাব হতে পারে বা ত্রিপুরার পর্যটন কেন্দ্রগুলো বিশ্ব মানচিত্রের বুকে উঠে আসতে পারে, সেটা কিন্তু আমাদের মাননীয় এই মন্ত্রী মহাশয়ের নেতৃত্বে আজকে সারা ভারতবর্ষে কিন্তু আমাদের একটা বিশিষ্ট স্থান, আমাদের এই যে পর্যটন কেন্দ্রগুলো আছে সেগুলো কিন্তু আজকে সারা ভারতবর্ষে একটা বিশিষ্ট স্থান সেখানে অর্জন করেছে। সুতরাং আমি এই পর্যটন দপ্তর এবং আমাদের মন্ত্রী মহোদয়কে আমি আন্তরিকভাবে ধন্যবাদ জানাই, কারণ তাদের এই পরিকল্পনা এবং তাদের এই কার্য পরিচালনার ক্ষেত্রে তাদের যে নিষ্ঠা, এই নিষ্ঠার ফলেই কিন্তু ত্রিপুরার অন্যান্য পর্যটন কেন্দ্রগুলোর সাথে সাথে আমাদের নির্মহলও কিন্তু আজ দেশ বিদেশের পর্যটন কেন্দ্রের আকর্ষণের একটা নতুন দিগন্ত কিন্তু আজকে উন্মোচন করছে। পাশাপাশি আমি আজকে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীকেও ধন্যবাদ দিতে আমি ভুলবো না, কারণ আমাদের কিছুদিন আগে আমরা জানি এক বছর আগে আমাদের দেশের মধ্যে যে G20 সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়েছিল, প্রথমবার আমাদের এই ভারতবর্ষ G20 সম্মেলন আয়োজন করার গৌরব অর্জন করেছিল আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীজির নেতৃত্বে। এবং এই G20 প্রতিনিধি যারা 60খানা দেশ থেকে তাদের প্রতিনিধি আমাদের ভারতবর্ষে এসেছিলেন, তারা ভারতবর্ষের যে পর্যটন কেন্দ্রগুলি তারা ভ্রমণ করবেন, 100খানা পর্যটন কেন্দ্র সেখানে সিলেক্ট করা হয়েছিল, যেখানে যে 100খানা পর্যটন কেন্দ্রগুলোর মধ্যে প্রথমে আমাদের নির্মহলের নাম কিন্তু সেখানে অন্তর্ভুক্তিতে ছিল না। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী স্পেসিফিক্যালি নিজে উদ্যোগ নিয়ে আমাদের এই নির্মহলকে G20 প্রতিনিধিদের পর্যটন স্থল হিসাবে 100 পর্যটন স্থলের মধ্যে অন্তর্ভুক্তি করেছিলেন, যার ফলে আমাদের নির্মহল আগের চাইতে অধিক তুলনায় বিশ্ব মানচিত্রে পর্যটন কেন্দ্র হিসেবে সারা বিশ্বের কিন্তু দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। এবং সেই সময় থেকে আমাদের এখানে পর্যটকদের আনাগোনা থেকে শুরু করে তাদেরকে কেন্দ্র করে যেই সমস্ত ব্যবসা বাণিজ্য এবং স্থানীয় যে অর্থনীতি, সেই অর্থনীতি কিন্তু লাফিয়ে সেখানে বৃদ্ধি পেয়েছে, যার ফলে আমি আজকে এখান থেকে এই মঞ্চ থেকে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীকেও আমি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি। পাশাপাশি আমি স্থানীয় বিধায়ক হিসাবে আমি অত্যন্ত গর্ব অনুভব করছি, কারণ আমাদের এই অঞ্চল ক্রমেই কিন্তু আমাদের ত্রিপুরার একটি বিশিষ্ট পর্যটনের হাব হিসাবে সেটা বিকশিত হয়েছে। আর উচ্চশিক্ষা মন্ত্রী হিসাবে আমি দৃঢ়ভাবে বলছি যে ত্রিপুরার যুব সমাজ আমাদের আজকের যে পর্যটন ব্যবস্থাপনা, হসপিটালিটি, যে পর্যটনকে কেন্দ্র করে যেই সংস্কৃতির যে সংরক্ষণ এবং যে বিভিন্ন ধরনের যে উদ্যোগ যুব সমাজ আজকে কর্মসংস্থানের ক্ষেত্রে গ্রহণ করছে, সেই উদ্যোক্তা হিসেবে তাদের উন্নয়ন এবং তাদের যে বিভিন্ন ধরনের সেই উদ্যোগ গ্রহণ করার ক্ষেত্রে তাদের প্রশিক্ষণের বিভিন্ন সুযোগ যেই দেওয়া হচ্ছে, সেই সুযোগ প্রদান করার জন্য আমাদের রাজ্য সরকার ধারাবাহিকভাবে
এই ধরনের ফেস্টের মধ্য দিয়ে কাজ করে যাচ্ছে। ফলে স্থানীয় অর্থনীতির উন্নয়ন যেরকম হচ্ছে, সেরকম যুব সমাজকেও কিন্তু বিভিন্ন ধরনের কাজের সুযোগ তার মধ্য দিয়ে প্রদান করা হচ্ছে। এবং আনন্দ এবং বিনোদনের পাশাপাশি যুব সমাজকে যেই নেশাগ্রস্ত হওয়ার থেকে তাদেরকে সরিয়ে আনা এবং সমাজের মূল ধারাবাহিকতায় ফিরে আনার ক্ষেত্রে এই ধরনের আয়োজন সত্যিই প্রশংসনীয়। আমি আবারও আমাদের রাজ্য সরকারের পর্যটন দপ্তরের মাননীয় মন্ত্রী সুশান্ত চৌধুরী মহাশয়কে এবং তার দপ্তরকে এই ধরনের আয়োজনের জন্য আবারও অনেক অনেক সাধুবাদ, ধন্যবাদ এবং কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি। এবং সবার কাছে আমার আগ্রহ থাকবে যে আমাদের যে মূল লক্ষ্য এই প্রোমো ফেস্ট আয়োজন করার মধ্য দিয়ে, সেটা হচ্ছে আমাদের অন্যান্য পর্যটন কেন্দ্রগুলোর সাথে সাথে আমাদের নীরমহলকে একটা আন্তর্জাতিক পর্যটন মানচিত্রে আরও উজ্জ্বলভাবে প্রতিষ্ঠা করা। আমাদের যারা স্থানীয় শিল্পী যারা আছেন, স্থানীয় শিল্পী তাদের যেই সংস্কৃতির যে পরিবেশন বা তাদের সাংস্কৃতিক যেই সম্মান, এবং যারা নতুন নতুন উদ্যোক্তা আছেন তাদেরকে সুযোগ প্রদান করা, এবং আমাদের এই পর্যটনের মাধ্যমে আমাদের যে এই এলাকার অর্থনীতি এবং কর্মসংস্থানকে আরও সুযোগ প্রদান করা। সুতরাং আমাদের সকলের ভালোবাসা, আমাদের সকলের সহযোগিতা এবং আমাদের সকলের অংশগ্রহণ করার মধ্য দিয়ে কিন্তু আমাদের এই ফেস্টের আয়োজন সফল হয়ে উঠবে। আমি আশা করি সবার অংশগ্রহণের মধ্য দিয়ে সার্বিকভাবে যেই উদ্দেশ্য নিয়ে এই প্রোমো ফেস্ট আয়োজন করা হয়েছে সেটা সাফল্যমণ্ডিত হবে, এবং সাফল্যমণ্ডিত করার ক্ষেত্রে আমরা প্রত্যেকে সহযোগিতা করব। এই আশা, প্রত্যাশা এবং বিশ্বাস রেখে আমি আমার বক্তব্য এখানেই শেষ করছি। সবাই ভালো থাকবেন, সবাই সুস্থ থাকবেন। আজও শিল্পীরা আছেন, আগামী দিনেও আরও শিল্পীরা আসবেন, তাদের যে উপস্থাপনা আপনারা সবাই উপভোগ করবেন। সবাইকে অনেক অনেক ধন্যবাদ। কথা এমন এক জিনিস, বক্তা যদি বলেন শ্রোতারা সেটা কান পেতে শুনেন, তেমনই একজন বক্তা রয়েছেন। অনেক অনেক ধন্যবাদ জানাচ্ছি, এত সুন্দর প্রাঞ্জল ভাষায় এই পর্বে আলোচনা রেখেছেন আমাদের আজকের অনুষ্ঠানের বিশেষ অতিথি তথা রাজ্যের উচ্চশিক্ষা পঞ্চায়েত এবং সাধারণ প্রশাসন দপ্তরের মাননীয় মন্ত্রী শ্রদ্ধেয় কিশোর বর্মন মহোদয়কে। वाकई हम महोदय का बहुत बहुत धन्यवाद व्यक्त करते हैं उनके इस प्रोत्साहना भरे शब्दों के लिए। दर्शकगण, त्रिपुरा की जो धरती है केवल प्राकृतिक सुंदरता की नहीं बल्कि हमारे आतिथ्य संस्कृति की भी एक बहुत बड़ी मिसाल है, और इसी आतिथ्य परंपरा को आगे बढ़ाने का सबसे महत्वपूर्ण कदम है हमारे त्रिपुरा में होम स्टेज का विस्तार। তো চলুন এই পর্বে হোমস্টে জিনিসটা আসলে কি তার পরিষেবা সেটা আমরা এই পর্বে আমাদের এলইডি স্ক্রিনে আমরা এটা ভিজুয়ালাইজ করব। তারপরেই আমরা ডেকে নেব যিনি এই হোমস্টে রেজিস্ট্রেশন সার্টিফিকেট পাবেন। আমি এলইডি অপারেটরকে অনুরোধ করব সেই ভিজুয়ালটা প্লে করার জন্য। ত্রিপুরার দক্ষিণ সীমানা ঘেঁষা শহর সাব্রুম প্রাকৃতিক সৌন্দর্য, বৈচিত্র্যময় সংস্কৃতি এবং সীমান্ত পর্যটনের দারুণ সম্ভাবনায় ভরপুর। আর এই নতুন পর্যটন সম্ভাবনাকে এগিয়ে নিতে ত্রিপুরা পর্যটন উন্নয়ন নিগম লিমিটেড এখন প্রমোট করছে এমন আধুনিক ও পরিবার বান্ধব হোমস্টে। এদের মধ্যে অন্যতম শান্তি ভিলা হোমস্টে। এখানে আপনি পাবেন আরামদায়ক এসি ও নন এসি রুম, ঘরোয়া আতিথেয়তা, পরিচ্ছন্ন, নিরাপদ ও পর্যটক বান্ধব পরিবেশ। সাব্রুম হায়ার সেকেন্ডারি স্কুল প্লেগ্রাউন্ডের ঠিক পাশে অবস্থিত এই হোমস্টে দক্ষিণ ত্রিপুরা ভ্রমণের জন্য যেন আদর্শ কেন্দ্রবিন্দু। শান্তি ভিলা হোমস্টে, উইথ কমফোর্ট, এক্সপ্লোর দ্য বর্ডার বিউটি। শান্তির খুঁজে আপনারা ঘুরে আসতে পারেন সাব্রুমের শান্তি ভিলা হোমস্টে। এবারে এই হোমস্টে রেজিস্ট্রেশন সার্টিফিকেট যিনি গ্রহণ করবেন, একটা জোরদার হাততালি হোক সৈকত দাসের জন্য।
আমি সৈকত দাস মহোদয়কে মঞ্চে আসার জন্য অনুরোধ জানাচ্ছি। আর এই হোমস্টে রেজিস্ট্রেশন সার্টিফিকেটটি তুলে দেওয়ার জন্য আমি আমাদের আজকের অনুষ্ঠানের উদ্বোধক তথা রাজ্যের পর্যটন দপ্তরের মাননীয় মন্ত্রী শ্রদ্ধেয় সুশান্ত চৌধুরী মহোদয়কে অনুরোধ করছি। वाकई दोस्तों, जब घर के दरवाजे पर्यटकों के लिए खुलते हैं तो सिर्फ कमरों की ही नहीं बल्कि दिलों की भी दूरियां कम होती है। और ये केवल एक ठहरने की सुविधा नहीं है बल्कि संस्कृतियों का मिलन है। एक शब्द में या फिर एक पंक्ति में अगर बोले तो यूनिटी इन इट्स प्योरेस्ट फॉर्म। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, ऑन द स्टेज वी हैव मिस्टर शौकत दास, द ओनर ऑफ दिस शांति विला होम स्टे एट शाबरू, जिनको उनका इस होम स्टे का रजिस्ट्रेशन उनके हाथों में प्रस्तुत कर रहे हैं। हमारे आज के इस कार्यक्रम के उद्घाटनकर्ता एवं मुख्य अतिथि राज्य के पर्यटन मंत्री श्री सुशांत चौधरी महोदय एवं माननीय मंत्री श्री किशोर बर्मन जी, बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। साथ ही मिस्टर शौकत दास महोदय का भी हम बहुत बहुत उनको भी शुभकामना देते हैं उनके इस नए रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट के लिए। बहुत बहुत आभार। তো চলুন এই পর্বে আমরা আপনাদের আবারও নিয়ে যাব আলোচনার জগতে, যার আলোচনা শুনবার জন্য আমরা অধীর আগ্রহে সেই সন্ধেবেলা থেকেই অপেক্ষায় ছিলাম। এই পর্বে আমাদের আজকের অনুষ্ঠানের শুভ উদ্বোধক তথা রাজ্যের পর্যটন দপ্তরের মাননীয় মন্ত্রী শ্রদ্ধেয় শ্রী সুশান্ত চৌধুরী মহোদয়কে অনুরোধ করব আলোচনা রাখবার জন্য। সবাইকে নমস্কার জানাই। রাজ্যের পর্যটন দপ্তরের উদ্যোগে আপনারা সবাই জানেন যে গত বছর রাজ্যের পর্যটনকে বিশ্ব মানচিত্রে তুলে ধরার জন্যে এবং পর্যটনের মাধ্যমে কর্মসংস্থানের সুযোগ বৃদ্ধি করে রাজ্যের যুব সমাজ এবং অর্থনৈতিক বুনিয়াদকে শক্তিশালী করার জন্যে প্রমো ফেস্ট প্রথমবারের মতো আমরা আয়োজন করেছিলাম। যখন আমরা আয়োজন করেছিলাম আমাদের নিজেদের মধ্যেও দ্বিধাদ্বন্দ্ব ছিল যে কতটুকু সেটা সফল হবে, মানুষ কিভাবে গ্রহণ করবে, এত বড় কর্মসূচি আমরা আয়োজন করতে পারবো কিনা। দপ্তরের আধিকারিকদের সঙ্গে কথা বলে, মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর সাথে কথা বললে, ওনার অনুমতি নিয়ে নারিকেল কুঞ্জে প্রথমবারের মতো 2024 সালে আমরা প্রমো ফেস্টের আয়োজন করেছিলাম মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর হাত ধরে। ঐতিহাসিক সাড়া আমরা লক্ষ্য করেছি এবং পরবর্তী সময়ে এই নির্মহল, জম্পুই এবং আগরতলার আস্তাবল ময়দানে সমাপনী অনুষ্ঠানের মাধ্যমে ভারতবর্ষের বলিউডের বিশিষ্ট সঙ্গীত শিল্পী শ্রেয়া ঘোষালের উপস্থিতিতে আমরা তা সমাপ্ত করেছিলাম। অনুপ্রেরণা পেয়েছি মানুষের কাছ থেকে, আরো সাহস পেয়ে সফলতা আমাদের এসছে তার থেকে শিক্ষা নিয়ে 2025 সালেও এই প্রমো ফেস্ট সারা রাজ্যে আয়োজন করার আমরা চিন্তা ভাবনা করি। এবারকার প্রমো ফেস্ট গতবার থেকে আমরা একটু ভিন্ন রূপে ইউনিটি শব্দটাকে জুড়ে দিয়ে একদিনের জায়গায় 2 দিন ব্যাপী প্রতিটি পর্যটন যে ডেস্টিনেশনগুলো রয়েছে সেখানে আমরা আয়োজন করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করি। এবং আজকে নারিকেলকুঞ্জ, দক্ষিণ জেলা, গোমতী জেলা, জামপুই, এই পর্যটন যে ক্ষেত্রগুলো রয়েছে তারপরে আমাদের পঞ্চম স্থান
আপনাদের সকলের, আমাদের সকলের নির্মহল পর্যটন ক্ষেত্রের মধ্যে আমরা সামিল হয়েছি। দুদিনব্যাপী এই কর্মসূচি চলবে, বিভিন্ন ধরনের কর্মসূচি এখানে চলবে। আমাদের যে উদ্দেশ্য, যে পর্যটন শুধু বিনোদনের স্থান নয়, পর্যটন হচ্ছে এমন একটা ক্ষেত্র যার মাধ্যমে বেকারদের কর্মসংস্থান, আমাদের সংস্কৃতি, রাজ্যের যে শিল্পীরা রয়েছেন তাদেরকে সুযোগ করে দেওয়া এবং আমাদের পর্যটন ক্ষেত্রগুলোকে বিশ্বের মানচিত্রে, ভারতবর্ষের মানচিত্রে তুলে ধরা। প্রতি বছর এই রাজ্যে যেন পর্যটকদের আগমন বৃদ্ধি পেতে থাকে, সেটাই হচ্ছে আমাদের উদ্দেশ্য, আমাদের সংকল্প। সেটাকে মাথায় রেখে এই রাজ্যের ভৌগোলিক অবস্থান, জাতি জনজাতি, প্রতিটি অংশের মানুষের মধ্যে শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের কথা মাথায় রেখে ইউনিটি প্রোমো ফেস্ট, এবার থেকে আমরা ইউনিটি শব্দ জুড়ে নতুন করে পথ চলা শুরু করেছি। আজকের এই অনুষ্ঠান যারা মঞ্চে উপস্থিত আছেন, আমার পূর্ববর্তী বক্তা, মন্ত্রী পরিষদে আমার সহযোগী, আপনাদের পার্শ্ববর্তী বিধানসভার সম্মানিত বিধায়ক তথা রাজ্যের পঞ্চায়েত উচ্চশিক্ষা দপ্তরের মন্ত্রী কিশোর বর্মন মহোদয় আছেন, সিপাহীজলা সভাধিপতি সুপ্রিয়া দাস উপস্থিত, সহকারী সভাধিপতি পিন্টু আইচ, আমাদের বিধায়ক বিন্দু দেবনাথ, অন্তরা দেব সরকার মহোদয়া উপস্থিত, আমাদের মেলাঘর পৌরসভার সম্মানিত চেয়ারপারসন অনামিকা ঘোষ পাল রয় আছেন, আমাদের শ্রীমতী সারদা চক্রবর্তী চেয়ারপারসন সোনামুড়া নগর পঞ্চায়েত উপস্থিত, সেক্রেটারি ত্রিপুরা ট্যুরিজম ডিপার্টমেন্ট ইউকে চাকমা মহোদয় আছেন, ডাইরেক্টর ট্যুরিজম প্রশান্ত বাদল নেগি, এসপি সিপাহীজলা বিজয় দেববর্মা, এডিএম সিপাহীজলা উপস্থিত, উত্তম দাস এই জেলার বিশিষ্ট সমাজসেবী আছেন, প্রাক্তন মন্ত্রী আপনাদের প্রিয় পরিচিত বিল্লাল মিয়া মহোদয় উপস্থিত, শ্রী পবিত্র কুমার দাস সভাপতি রুদ্রসাগর উদ্বাস্তু মৎস্যজীব সমবায় সমিতি এবং বিশিষ্ট ব্যক্তিরা, আমার মিডিয়ার বন্ধুরা, এই এলাকার সুধী নাগরিক বন্ধুরা। বক্তব্য দীর্ঘায়িত করব না, কারণ রাত হয়েছে, আপনারা অনেকে অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছেন পরবর্তী অনুষ্ঠানের জন্য। এই যে অনুষ্ঠান, যেটা কিশোর বর্মন বলে গেছেন, শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান এবং পাশাপাশি সমাজকে সুন্দর রেখে রাজ্যকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া এবং আমাদের পর্যটন ক্ষেত্রগুলোকে বিশ্ব মানচিত্রে তুলে ধরে এই রাজ্যে কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা। আজকে যখন আমরা প্রবেশ করছিলাম, ট্যুরিজম দপ্তর থেকে যে স্টলগুলো দেওয়া হয়েছে, সেলফ হেল্প গ্রুপ বা বিভিন্ন স্টলের মধ্যে যারা যুবক ছেলেরা রয়েছেন তাদের সঙ্গে যখন আমরা কথা বললাম, প্রত্যেকের চোখে মুখে উৎফুল্লতা, হাসি। ব্যবসা কেমন হচ্ছে? কেউ বলছে যে দাদা খুব ভালো হচ্ছে, কেউ বলছে যে স্যার আজকে এবং কালকে আমরা অনেক জিনিসপত্র নিয়ে এসেছি, ব্যবসা ভালো হবে, একটা আশা নিয়ে এসছে। এই যে কর্মসংস্থান বা তাদের যে ব্যবসা বাণিজ্য, একদিকে সেটা বৃদ্ধি পাবে, পাশাপাশি শিল্পীদের উপস্থিতিতে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে
আনন্দমুখর পরিবেশে মানুষ উৎসবে মেতে উঠবে এবং নীরমহল সম্পর্কে, মেলাঘর সম্পর্কে যারা পর্যটনকে ভালোবাসেন, পর্যটনকে নিয়ে ভাবেন রাজ্য এবং রাজ্যের বাইরে, তারা নতুন করে ভাবতে চিন্তা করবে এবং এই রাজ্যে ট্যুরিস্টদের ফুটফল, পর্যটকদের যে আগমন, সেই সংখ্যা দিনে দিনে বৃদ্ধি পাবে। এটাই হচ্ছে ইউনিটি প্রোমো ফেস্ট, তার প্রধান লক্ষ্য, তার প্রধান উদ্দেশ্য। এবং আজকে আমাদের এই পঞ্চম স্থান 4 এবং 5 তারিখ ডিসেম্বর, আগামী 12 তারিখ আগরতলা রাস্তাবল ময়দান সমাপ্ত হবে 2025 ইউনিটি প্রোমো ফেস্ট, যাতে বলিউডের বিখ্যাত সিঙ্গার জুবিন নটিয়াল এখানে পারফর্ম করবেন। এবং আমরা প্রত্যেকটি জায়গায় আমাদের প্রচেষ্টা ছিল, যেখানে কোনোদিন মানুষ ভাবতে পারেনি যে দক্ষিণ জেলায় নারকেলকুঞ্জ 30 থেকে 40 হাজারের মতো জনজাতি মানুষ উপস্থিত হয়েছিল দুদিন ব্যাপী মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর হাত ধরে যে ইউনিটি প্রোমো ফেস্টের আমরা শুভ সূচনা করেছিলাম। পরাগ মুচ্ছল দক্ষিণ জেলার মানুষ কাতারে কাতারে জাতপাত ধর্মবর্ণ নির্বিশেষে গত 15 এবং 16 তারিখ উপস্থিত হয়েছিল বেলোনিয়াতে, দক্ষিণ জেলার হেডকোয়ার্টার। একটা কথাই প্রত্যেকে বলেছে যে আমরা কখনো ভাবতে পারিনি যে বেলোনিয়া বা দক্ষিণ জেলার বুকে এই ধরনের কর্মসূচি সেখানে পালন করা হবে। গোমতী জেলা উদয়পুর 18 এবং 19 তারিখ বিখ্যাত সঙ্গীত শিল্পী পাপন সেখানে পারফর্ম করেছে, মানুষকে আনন্দ প্রদান করেছে একদিকে, পাশাপাশি আমাদের স্থানীয় যারা শিল্পীরা রয়েছে তাদেরকে আমরা সুযোগ করে দিয়েছি। ব্যবসা বাণিজ্য প্রতিটা অংশের যুব সম্প্রদায়ের মধ্যে আমরা উৎফুল্লতার মধ্যে সেটা লক্ষ্য করেছি। জাম্পুই গত 28 এবং 29 তারিখ মিজোরাম সন্নিহিত সেই এলাকা, যে জাম্পুইয়ের মানুষ সংস্কৃতি মনোভাবাপন্ন যারা রয়েছেন এ ধরনের কর্মসূচি কখনো চাক্ষুষ করেননি। গত প্রোমো ফেস্ট এবং এবারকার প্রোমো ফেস্টে সারা জাগানো কর্মসূচির মাধ্যমে সেটা চাক্ষুষ করেছেন জনতার উপস্থিতির মধ্যে দিয়ে। এবং আজকে আমাদের এই নীরমহলে আজকে এবং আগামীকাল আপনাদের সকলকে সাক্ষী রেখে আমরা এই ইউনিটি প্রোমো ফেস্ট সেখানে সম্পন্ন করছি। যে ইউনিটি ইন ডাইভার্সিটি, আমাদের যে সাব ট্রাইব, তাদের বিভিন্ন সংস্কৃতি, বিভিন্ন পোশাক, বিভিন্ন খাদ্য, বিভিন্ন ভাষা, প্রত্যেককে এক সূত্রে গেঁথে এনে এক ত্রিপুরা শ্রেষ্ঠ ত্রিপুরা করা, যেটা আমাদের একমাত্র লক্ষ্য প্রধানমন্ত্রীর, মুখ্যমন্ত্রীর, সে দিশায় আমরা কাজ করব। পর্যটন তার মধ্যে একটা যোগসূত্র স্থাপন করে মানুষে মানুষে মেলবন্ধনের মাধ্যমে সেই দিকটাকে সামনের দিকে ত্বরান্বিত করবে, এগিয়ে নিয়ে যাবে। এটাই ইউনিটি প্রোমো ফেস্টের লক্ষ্য। ইউনিটি শব্দটা তাই আমরা জুড়ে দিয়েছি এবারকার প্রোমো ফেস্টের মাধ্যমে। বন্ধুরা, আগামী 1 থেকে 1.5 বছরের মধ্যে সারা রাজ্যে আমাদের নতুন পর্যটন ক্ষেত্রগুলো যখন আত্মপ্রকাশ করবে, আমি দ্ব্যর্থহীন ভাষায় আজকে সকলকে মঞ্চে রেখে আমি বলতে চাইছি যে যারা ভ্রমণ পিপাসু মানুষ, ছুটির সময় সুন্দর পরিবেশে কাটাতে চান, সেই সুযোগ আপনারা পেয়ে যাবেন। আমাদের নারিকেল কুঞ্জ রয়েছে, পাশাপাশি আমাদের ছবি মোড়া। আগামী 1 বছরের মধ্যে আমাদের সেই প্রজেক্ট 60 কোটি টাকা ব্যয় করে সেই প্রজেক্টের কাজ আমরা সম্পন্ন করব। সেখানে ট্যুরিজমের তত্ত্বাবধানে কাজ সেখানে চলছে। বন্ধুরা, সনাতনী ধর্মাবলম্বী যারা মানুষ রয়েছেন, 51 শক্তিপীঠ, আমাদের জীবদ্দশায় কোথাও 51 শক্তিপীঠে যাওয়া সম্ভব নয়। উদয়পুরের বনদুয়ারেতে 98 কোটি টাকা ব্যয়ে 51 শক্তিপীঠের কাজ চলছে। আগামী 1.5 বছরের মধ্যে সেটা সম্পন্ন হবে। ভারতবর্ষে, শ্রীলঙ্কায়, পাকিস্তানে, বাংলাদেশে প্রত্যেক জায়গায় ছড়িয়ে রয়েছে সতীর 51 শক্তিপীঠ। সেই 51 শক্তিপীঠ আমরা হয়তো কেউ আমরা যেতে পারবো না। আজকে সেই 51 শক্তিপীঠের রেপ্লিকা আমরা তৈরি করছি ট্যুরিজম দপ্তরের তত্ত্বাবধানে উদয়পুরের বনদুয়ারেতে। আমাদের ঊনকোটি সোনামুখীতে 72 কোটি টাকা ব্যয় করে সেখানে নতুন পর্যটন ক্ষেত্র সেখানে গড়া হচ্ছে। আগামী 1 বছরের মধ্যে কাজ সম্পন্ন হয়ে যাবে, আপনাদেরকে স্বাগত জানানোর জন্য। আমাদের জম্পুই ত্রিপুরা রাজ্যের একমাত্র শৈল শহর, হিল স্টেশন,
পরিত্যক্ত অবস্থায় ছিল বিগত দিনগুলোতে। ইডেন ট্যুরিস্ট লজ, মানুষ গিয়ে প্রতিনিয়ত কমপ্লেন, অভিযোগ। আজকে আপনারা যান, নতুন করে কোটি কোটি টাকা ব্যয় করে সেই ইডেন ট্যুরিস্ট লজকে গত 28 তারিখে আমরা উদ্বোধন করেছি। আপনাদেরকে স্বাগত জানানোর জন্য প্রস্তুত রয়েছে সেই ইডেন ট্যুরিস্ট লজ। পাশাপাশি আরো পর্যটনকে কিভাবে সেখানে আকৃষ্ট করা যায় সেই চিন্তা ভাবনা আমরা করছি। আপনাদের পার্শ্ববর্তী এই জেলার কসবা কালীবাড়ি মন্দির আমরা ছুটে যাই। কুমিল্লা ভিউ ট্যুরিস্ট লজ বিগত দিনে ছিল, একটা শৌচালয় পর্যন্ত ছিল না। আপনি পরিবার নিয়ে যাবেন, একটা শৌচালয়ের সেখানে ব্যবস্থা ছিল না। কোটি কোটি টাকা ব্যয় করে কুমিল্লা ভিউর নাম বদলে কসবা ভিউ নাম দিয়ে আমরা সেই ট্যুরিস্ট লজকে নতুন করে ট্যুরিজমের জন্য, পর্যটকদের জন্য আমরা উৎসর্গ করেছি। স্টার ক্যাটাগরির হোটেলের মতো অমরপুরের সাগরিকা বিগত দিনে ছিল, পরিকাঠামোর অভাবে ধুঁকছিল। আমরা কোটি টাকা ব্যয় করে সেখানে স্টার ক্যাটাগরির হোটেলের মতো মানুষের জন্য উৎসর্গ করে দিয়েছি। আমরা কথা দিয়ে যাচ্ছি আগামী 1 থেকে 1.5 বছরের মধ্যে এই রাজ্য পর্যটনের মানচিত্রে আমরা শুধু উত্তর পূর্বাঞ্চল নয়, ভারতবর্ষের মধ্যে একটা বিশেষ স্থান আমরা দখল করব। এবং ইতিমধ্যে বিদেশি পর্যটকদের আগমনের ক্ষেত্রে ফরেন ট্যুরিস্ট ফুটফল সিকিমের পর ত্রিপুরা রাজ্য আমরা দ্বিতীয় স্থান অধিকার করেছি উত্তর পূর্বাঞ্চলের মধ্যে। এটা ত্রিপুরার ক্ষেত্রে আমাদের বিশেষ পাওনা, ত্রিপুরার ক্ষেত্রে এটা গর্বের বিষয়। এটা শুধু আমাদের কথা নয়, ভারতবর্ষের ট্যুরিজম মন্ত্রক থেকে সেই ডাটা, সেই তথ্য দিয়ে সেটা বলা হয়েছে যে আফটার সিকিম ত্রিপুরা রাজ্য হচ্ছে উত্তর পূর্বাঞ্চলের মধ্যে দ্বিতীয় রাজ্য যে ফরেন ট্যুরিস্ট ফুটফলে দ্বিতীয় স্থান আমরা দখল করেছি। বন্ধুরা, আমাদের লক্ষ্যমাত্রা প্রথম স্থানে যেতে হবে। স্কাই ইজ দ্য লিমিট, এগিয়ে যেতে হবে। অনেক ঘাত প্রতিঘাত থাকবে, আসবে। বিরোধী দল থেকে কি বলছে সেদিন একজন নেতৃত্ব, যে প্রমোফেস্টের কি প্রয়োজন, কোটি কোটি টাকা ব্যয় করে প্রমোফেস্ট করে কি লাভ হবে, যুবকরা তার থেকে কি পাবে। আপনাদের সময় ট্যুরিজমকে বলা হতো বেলিল্লাপনা, আর আমাদের প্রধানমন্ত্রী অতিথি দেব ভব বসুদৈব কুটুম্বকম, দ্য ওয়ার্ল্ড ইজ মাই ফ্যামিলি, এই তত্ত্ব নিয়ে, এই পলিসি নিয়ে আমরা এগিয়ে যাচ্ছি। পর্যটনকে শত শত কোটি টাকা দিয়ে এই রাজ্যকে ঘুরে দাঁড়ানোর জন্য পর্যটনের মানচিত্রে আমরা কাজ করে যাচ্ছি। আপনাদের কাছে ছিল বেলিল্লাপনা, আর আমাদের কাছে হচ্ছে পর্যটন, যুবকদের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা আমরা করব, বিকল্প অর্থনীতির ব্যবস্থা করব। পর্যটনের মাধ্যমে ত্রিপুরা রাজ্যকে ভারতবর্ষে নয় পৃথিবীর মানচিত্রে আমরা ঊর্ধ্বে তুলে ধরব। এটাই হচ্ছে আমাদের লক্ষ্য। বন্ধুরা, তো স্বাভাবিকভাবেই যেখানে শৌচালয় ছিল না, অর্থ তো ব্যয় করে আমাদের সেখানে পরিকাঠামো নির্মাণ করতে হবে। শিল্প হিসাবে ঘোষণা দেওয়া হয়েছিল 2009 সালে। পর্যটনকে আলাদা দপ্তর করা হয়েছে, আলাদা ডাইরেক্টরেট করা হয়েছে, কিন্তু এগিয়ে যাওয়ার জন্য যে পদক্ষেপ গ্রহণ করার প্রয়োজন, সেই পদক্ষেপ গ্রহণ করার তারা প্রয়োজনীয়তা বোধ করেনি। কারণ কি, বাইরে থেকে মানুষ আসবে, ইংরেজিতে হিন্দিতে কথা বলবে, আমাদের রাজ্যের মানুষের ব্যবসা বৃদ্ধি পাবে। বহির্দেশের মানুষের সঙ্গে কথা হলে আমাদের রাজ্যের ছেলে মেয়েরা স্মার্ট হয়ে যাবে, তারাও বাইরের মানুষের মতো চিন্তা ভাবনা, তাদের মানসিকতার পরিবর্তন ঘটবে। অন্ধকারে রেখে দিতে হবে, বঞ্চনা করে রেখে দিতে হবে, গরিবকে গরিব করে রেখে দিতে হবে। এই পলিসি নিয়ে যারা রাজনীতি করে পর্যটনকে ওই অন্ধকারের কানাগুলিতে প্রবেশ করে দিয়েছিল, আজকে তারাই বলছে কে প্রমোফেস্ট করে কি লাভ হবে। কোটি কোটি টাকা খরচ করে, এত অর্থ খরচ করে প্রমোফেস্ট করে কোনো রাজ্যের মঙ্গল করা যাবে না। আজকে আমাদের দক্ষিণ জেলা বলুন, গোমতী বলুন, জামপুই বলুন, মেলাঘর বলুন, উদয়পুর বলুন, বা আগরতলাতে আগামী 12 তারিখে বলুন, যারাই সামিল হবেন বা আজকে যারা আমাদের সামনে সামিল হয়েছেন, আগামী কালকে যারা বিখ্যাত সঙ্গীত শিল্পী দেবজিৎ কনসার্ট এখানে সামিল হবেন, তারা একটা রাজনৈতিক দলের সঙ্গে যুক্ত নয়, বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের সঙ্গে আপনারা যুক্ত রয়েছেন। পর্যটন দপ্তর আমাদের সরকার
কোনো রাজনীতির কথা চিন্তা করে আমরা ইউনিটি প্রমোফেস্ট ঘোষণা দেইনি, রাজ্যের মঙ্গলের কথা চিন্তা করে আমরা দিয়েছি। ভারতবর্ষের মানচিত্রে পর্যটনের ক্ষেত্রে ত্রিপুরা রাজ্যকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য আমরা দিয়েছি। যারা সেই সংকীর্ণ মানসিকতা থেকে বেরিয়ে আসতে পারেননি তাদেরকে আমরা আহ্বান জানাবো, আপনারা ওই সংকীর্ণ মানসিকতা থেকে বেরিয়ে এসে আপনারা পর্যটনকে নিয়ে ভাবুন, পর্যটনকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য ভাবুন। রাজ্যের মানুষের ক্রয় ক্ষমতা বাড়বে, রাজ্যের উন্নয়ন হবে, রাজ্যের জিএসডিপি অর্থনৈতিক বুনিয়াদ সেখানে শক্তিশালী হবে। বন্ধুরা, আজকের এই অনুষ্ঠান মঞ্চ থেকে আমার সেটাই বার্তা থাকবে ওই সমস্ত মানুষকে যারা পর্যটনকে বেলিল্লাপনা হিসেবে ঘোষণা দিয়েছিলেন, যারা পর্যটনকে ওই কোটি টাকা খরচ করে কেন প্রমোফেস্ট সেই প্রশ্ন তুলছেন। বন্ধুরা, এখানে হোমস্টের কথা বলা হয়েছে। 2024-এ যখন আমরা শুরু করেছিলাম প্রমোফেস্ট, একটা হোমস্টেও ছিল না। মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর হাত ধরে নারিকেল কুঞ্জে আমরা 9টা হোমস্টের লাইসেন্স প্রদান করেছিলাম। আজকে সেই উপজাতি অংশের মানুষ নারিকেল কুঞ্জে 150 হোমস্টে সেখানে তৈরি করেছে। প্রতিটা মানুষের ইনকাম বছরে 20 লক্ষ টাকা, 25 লক্ষ টাকা, 30 লক্ষ টাকা। সর্বসাকুল্যে ত্রিপুরা রাজ্যে প্রায় 250-র মতো হোমস্টে সেখানে মাথা তুলে দাঁড়িয়েছে। আজকেও সাবরুমের সেই বন্ধুকে আমরা হোমস্টের রেজিস্ট্রেশন প্রদান করেছি, লাইসেন্স প্রদান করেছি। ওই প্রত্যন্ত বর্ডার সন্নিহিত সাবরুমের যুবক ছেলে উৎসাহ দেখিয়ে হোমস্টের ব্যবসা করার জন্য এগিয়ে এসছে। হোমস্টে হচ্ছে এমন একটা ব্যবসা, উপার্জন করার ক্ষেত্র, যে কেউ সেই হোমস্টের লাইসেন্স তারা নিতে পারে। আমি আহ্বান জানাবো এই এলাকার যুব সমাজকে, বেকারদেরকে, আপনারাও হোমস্টের জন্য সেখানে আগ্রহী হন। আগামী দিনে হোমস্টে পলিসি আসবে, শিল্প বাণিজ্য দপ্তরের সঙ্গে কথা বলে যুবকদেরকে কি করে লোন প্রদান করা যায় সে বিষয়ে আমরা আলোচনা করছি। এবং আগামী দিনে সিকিম, আমাদের পার্শ্ববর্তী মেঘালয়, গোয়া, উত্তরাখণ্ড, হিমাচল প্রদেশ, ওই সমস্ত ছোট রাজ্যগুলো যদি পর্যটনে এগিয়ে যেতে পারে, তাদের অর্থনীতি যদি পর্যটনের মাধ্যমে এগিয়ে যেতে পারে, হোমস্টের মাধ্যমে এগিয়ে যেতে পারে, আমাদের রাজ্য আমরা কেন পিছিয়ে থাকব? আমরা এগিয়ে যাব ওই পলিসির উপর নির্ভর করে। আমাদের সেটা শপথ দিতে হবে, দৃঢ় প্রত্যয় জাগাতে হবে যে পর্যটনকেও আমরা আমাদের অর্থনীতির একটা বুনিয়াদ হিসাবে আগামী দিনে আত্মপ্রকাশ করাবো। এই আশা রেখে এই দুদিনব্যাপী ইউনিটি প্রমোফেস্ট আজকে যেটা শুরু হয়েছে, খানিকটা আমরা দেরিতে শুরু করেছি বিভিন্ন কারণে। আগামীকাল আমার বিশ্বাস যে এই এলাকায় জনঢল নামবে। আজকেও বিভিন্ন আমাদের কর্মসূচি রয়েছে, আপনারা সেটাকে উপভোগ করবেন। আজকের এই প্রমোফেস্ট, দুদিনব্যাপী প্রমোফেস্টের আমি সর্বাঙ্গীন সফলতা কামনা করছি। পর্যটন দপ্তরকে অনেক অনেক ধন্যবাদ, আধিকারিকদেরকে, সেক্রেটারি, ডাইরেক্টর সহ যারা আধিকারিকরা রয়েছেন বিভিন্ন স্তরের। বিগত 1 মাস ব্যাপী অক্লান্ত পরিশ্রম, আমাদের কিছু করে দেখাতে হবে, এই মানসিকতা নিয়ে আমরা করছি অ্যাজ এ কোহেসিভ টিম। এবং আমি প্রতিবারই বলি যে ইউনাইটেড উই স্ট্যান্ড, ডিভাইডেড উই ফল। ইউনাইটেডলি অ্যাজ এ কোহেসিভ টিম আমরা যদি কাজ করি, সফলতা অবশ্যম্ভাবী সফলতা আসবেই। আজকে এই ইউনিটি প্রমোফেস্ট সারা রাজ্যে একটা আলোড়ন তৈরি করেছে। ধর্মনগর বলছে আমাদের এখানে কেন হচ্ছে না, ঊনকোটি বলছে আমাদেরকে কেন বঞ্চিত করা হচ্ছে, খোয়াই বলছে আমাদেরকে কেন বঞ্চিত করা হচ্ছে। আসলে ইউনিটি প্রমোফেস্ট হচ্ছে ওই পর্যটন ক্ষেত্রগুলোকে আমরা বিশ্ব মানচিত্রে নিয়ে যাব, সেই জায়গাতেই আমরা কর্মসূচিগুলো করব। আগামী দিনে ঊনকোটিকেও আমরা জুড়ে দেব, কারণ ঊনকোটিতে আমাদের যে পরিকাঠামো তৈরি হচ্ছে, সেই পরিকাঠামোর তৈরি হলে সেখানে আমরা সেই কর্মসূচি করব। বন্ধুরা, সিপাহীজলাতেও আমাদের কসবা রয়েছে, আমাদের রুদ্রসাগর রয়েছে, আমরা বিগত বছর করেছি, এবারও আমরা সিপাহীজলাতে করছি, আগামী দিনেও আমরা সেগুলো জারি রাখবো। এবং যতদিন আমাদের সরকার থাকবে এই ইউনিটি প্রমোফেস্ট চলতে থাকবে। যতই ষড়যন্ত্র করে নেতৃত্বরা বন্ধ করার চেষ্টা করুক, আমরা সাথে কর্ণপাত করব না। বন্ধুরা, আমাদের লক্ষ্য এক ত্রিপুরা, শ্রেষ্ঠ ত্রিপুরা করা। আমাদের লক্ষ্য পর্যটনের ক্ষেত্রে ত্রিপুরা রাজ্যকে সামনের দিকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া, বিশ্বের মানচিত্রে স্থান করে দেওয়া এই ছোট্ট রাজ্য ত্রিপুরাকে। সবাইকে নমস্কার, ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন এবং এই দুদিনব্যাপী প্রমোফেস্টে সুন্দর পরিবেশে আপনারা এখানে মনোমুগ্ধকর পরিবেশে সামিল হয়ে আপনারা এই অনুষ্ঠানগুলো উপভোগ করবেন এই আশা রেখে আমি সবাইকে
যারা মঞ্চে আছেন আবারও অনেক অনেক ধন্যবাদ, কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করে আমি আমার কথা বলা শেষ করছি। সবাইকে নমস্কার, জয় হিন্দ, ভারত মাতা কি জয়। কথাই বলে যে কথায় কথা রাখে আর কথায় স্মৃতি রেখে যায়। অসাধারণ আলোচনা করলেন আমাদের আজকের এই অনুষ্ঠানের শুভ উদ্বোধক তথা রাজ্যের পর্যটন দপ্তরের মাননীয় মন্ত্রী শ্রদ্ধেয় শ্রী সুশান্ত চৌধুরী। থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ স্যার ফর ইউর ভ্যালুয়েবল স্পিচ। তো মঞ্চে উপবিষ্ট এই পর্বে চলুন আমরা আকাশ প্রদীপ প্রজ্বলিত করে এই প্রোমোফেস্ট ইউনিটি প্রোমোফেস্ট 2025কে আরও বেশি করে সুন্দর করে তুলব। তো একদিকে আকাশ প্রদীপ চলবে আর মঞ্চে উপবিষ্ট আমাদের আজকের অনুষ্ঠানের সভাপতি শ্রদ্ধেয় শ্রী পবিত্র কুমার দাস মহোদয়ের অনুমতিক্রমে তাহলে মঞ্চের এই পর্বের অনুষ্ঠান আমরা এখানেই শেষ করছি। অতিথিদের এইবারে অনুরোধ করব, মঞ্চের নিচে আপনাদের বসার ব্যবস্থা করা হয়েছে, দয়া করে আপনারা সেই চেয়ারগুলোতে বসার জন্য আবারও আমরা বিনম্রভাবে আপনাদের কাছে অনুরোধ করছি। दर्शक आसन अनुकृत करने से पहले मैं अनुरोध करूंगी हमारे आज के इस कार्यक्रम के उद्घाटनकर्ता माननीय मंत्री श्री सुशांत चौधरी सर से कि वो लैंटर्न को आकाश में प्रवाहित कर आज के इस कार्यक्रम का शुभागाज करें। साथ ही सभी अतिथिगणों से निवेदन करूंगी कि माननीय मंत्री महोदय का इस शुभ कार्य में उनका सहयोग करें। साथ ही इस लैंटर्न के साथ हम देखेंगे आतिशबाजी। अभी दोस्तों, आज की ये रात सिर्फ एक शाम नहीं है, ये उम्मीदों की उड़ान है, ये सपनों का आसमान है, ये एक एकता की वह लो है जो अंधेरे को भी रास्ता दिखाती है। और इसी खूबसूरत क्षण को मनाने के लिए अब समय आ गया है लैंटर्न रिलीज और क्रैकर्स बर्स्ट सेरेमनी का। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, आइए सब मिलकर एक साथ तालियों की गूंज के साथ इस लम्हा का आरंभ करें। इतने खूबसूरत नजारा, आसमान पे आतिशबाजी का रंग देखने को मिल रहा है और आकाश प्रदीप इतने अच्छी तरह से इस यूनिटी प्रोमो फेस्ट 2025 की और भी आकर्षित बढ़ा रहे हैं। तो देवी और सज्जनों, एक जोरदार ताली हो जाए इस पर्व के लिए। तो इसी आतिशबाजियों के साथ लेडीज एंड जेंटलमैन, once again we welcome you to Unity Promo Fest 2025। ये रोशनी है उजाला की ओर, ये रोशनी है जिंदगी के और एक मकाम पर पहुंचाने के लिए, ये रोशनी है मंगलमय के लिए और आप सभी लोगों का जीवन मंगलमय रहे। आज के इस कार्यक्रम से हम यही उम्मीद करते हैं। তো অল্প একটু সময় আমরা মঞ্চ প্রস্তুতির জন্য আপনাদের কাছ থেকে চেয়ে নিচ্ছি, তারপরেই শুরু হয়ে যাবে আমাদের আজকের অনুষ্ঠানের আরেকটি বিশেষ আকর্ষণ, ফ্যাশন শো রিপ্রেজেন্টিং দ্য ভেরিয়ান্ট ট্রেডিশন অ্যান্ড কালচার অফ ডিফারেন্ট কমিউনিটিজ। আর আপনাদের প্রত্যেককে জানাতে চাই, তারপরেই আজকে যার গান শোনার জন্য আপনারা অধীর আগ্রহে অপেক্ষায় রয়েছেন, আপনাদের প্রত্যেকের ভালোবাসার টানে যিনি ছুটে এসেছেন আপনাদের গান শোনাতে, কৌশিক রয় চৌধুরী। আর অল্প একটু সময়ের মধ্যেই আমরা এই মঞ্চে আপনাদের প্রত্যেককে নিয়ে যাব সঙ্গীতের ভবনে। তার আগে একটা ফ্যাশন শো, আমাদের দেশের কৃষ্টি এবং সংস্কৃতিকে আমরা এই মঞ্চে তুলে ধরব। কারণ এবারের প্রোমো ফেস্টের মূল যে বিষয় হচ্ছে ইউনিটি, আমাদের একতা, এটাই হবে আমাদের সৌভ্রাতৃত্ব। আমরা অল্প একটু সময় মঞ্চ প্রস্তুতির জন্য আমরা চেয়ে নিচ্ছি, তারপরেই ফ্যাশন শো এই মঞ্চেই অনুষ্ঠিত হবে। যতটুকু জানি গোটা বিশ্বে স্বাধীন রাষ্ট্রের সংখ্যা হচ্ছে 202, তার মধ্যে বৃহত্তম যে দেশ সেটা হচ্ছে রাশিয়া, আর সবচেয়ে ছোট যে দেশ সেটা হচ্ছে ভ্যাটিকান সিটি। কিন্তু জনসংখ্যার নিরিখে আমাদের দেশ গোটা পৃথিবীর মধ্যে রেকর্ড অনুপাতে দ্বিতীয় বৃহত্তম।
কিন্তু ভাষার নিরিখে আমাদের এই দেশ গোটা পৃথিবীর মধ্যে একক বৃহত্তম। সংস্কৃতির নিরিখে আমাদের এই দেশ গোটা পৃথিবীর মধ্যে একক বৃহত্তম। ধর্মের নিরিখে আমাদের এই দেশ গোটা পৃথিবীর মধ্যে একক বৃহত্তম। জাতির নিরিখে আমাদের এই দেশ গোটা পৃথিবীর মধ্যে একক বৃহত্তম। এত ভাষা, এত বর্ণ, এত জাতি, যেটাকে রবীন্দ্রনাথ এক কথায় বলেছেন যে ভারতবর্ষ হচ্ছে মানবতার তীর্থক্ষেত্র। সত্যি আমরা অত্যন্ত গর্বিত। এই দেশে মহাত্মা গান্ধী থেকে শুরু করে রবীন্দ্রনাথ থেকে শুরু করে স্বামী বিবেকানন্দের মতো মানুষ জন্মগ্রহণ করেছেন। আর আমরাও এত সৌভাগ্য না হলে এই ভারতবর্ষের মতো আমাদের জন্ম হবে সেটা কল্পনাই করতে পারি না। তো চলুন এই দেশটার জন্য ফাটিয়ে একটা হাততালি হয়ে যাক না। थैंक यू वेरी मच। प्राउड से बोलिए वी आर वी इंडियन। तो चलिए कुछ ही क्षणों में इस मंच पर फैशन शो लेकर हमारे हर एक कलाकार आएंगे जिसका मनोरंजन लुभाने के लिए आप बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। तो आप सभी लोगों का इंतजार का वक्त खत्म करने जा रहे हैं हम, और आप सभी लोगों को फिर से याद दिला देते हैं आज के इस कार्यक्रम की। बेसब्री से जो कलाकार का संगीत सुनने के लिए आप इतने दिन से बेतराश थे, कुछ ही क्षणों में हम लाएंगे वो कलाकार को, और उसका नाम आप सभी लोगों ने पहले ही जान चुके हैं। वो है हमारी त्रिपुरा की प्राइड, वर्सटाइल सिंगर कौशिक रॉय चौधरी। मैं चाहूंगा जिस तरीके से आप एकदम शाम से लेकर आप लोग को, हम लोगों को सहयोग करके जा रहे थे, आज भी एकदम लास्ट तक आप सभी लोगों का सहयोग हम चाहते हैं। और कल 4 बजे 30 मिनट्स पर ही शुरू हो जाएगा हमारे इस प्रोमो फेस्ट का दूसरा दिन का कार्यक्रम। आज ही की तरह कल भी आप सभी लोगों को आमंत्रित करते हैं हम टूरिज्म डिपार्टमेंट की तरफ से। तो चलिए समय बिताते हुए आप सभी लोगों को लेकर चलेंगे फैशन की दुनिया में। वाकई कहते हैं कि रंग बदलती हैं और वेश भी बदलता है। रंग बदलते हैं और वेश भी बदलता है, लेकिन हम सभी की दिल की धड़कनें एक है, क्योंकि यही तो है हमारा भारत, यही तो है हमारा त्रिपुरा, और यही तो है हमारी एकता की लेक। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, नाउ वी प्रेजेंट द डिफरेंट डाइवर्सिटी ऑफ आवर त्रिपुरा, presenting a costume show, ladies and gentlemen. वक्त हो चला है हमारे त्रिपुरा को और भी करीब से जानने का, इनके पहनावे, इनके संस्कृति को और भी गहराई से जानने का, और भी नजदीकियों से जानने का। So ladies and gentlemen, now we present the different indigenous communities before you, starting with the Debarma community of Tripura, one of the largest and the prominent indigenous communities of Tripura, belonging to the Bodo Tripuri ethnic group. This Debarma have a rich cultural heritage deeply rooted in the hills and valleys of region. Tini kakutu kotoma thaja sawana non khana na de batu tuyo khana ya tuyo ak thang perte chetuang ni tangi bosok kere sawe de man kege Nogayani tini kakuto kotoma thaja sawana non khana na de batu. So now ladies and gentlemen, after Debarma
let's witness the beautiful traditions of the Jamatia tribe of Tripura. One of the major indigenous communities of Tripura, known for its strong social structure, discipline, and their rich cultural heritage. Belonging to the larger Tripuri ethnic group, the Jamatia speak Kokborok and have traditionally lived in the hilly regions of the state. They are admired for the unique community governance system called Jamatia Hoda, which regulates social and cultural practices and helps maintain unity among the people. Ladies and gentlemen, the Jamatia tribe celebrates various traditional festivals, mostly notably Garya Puja, which reflects their deeply rooted spiritual beliefs and reverence. Mr. Adong Jamatia, India, Mr. International India 2024. Mr. Adong Jamatia represented the Jamatia tribe. Now, ladies and gentlemen, presenting the Riang tribe. The Riang, also known as the Bru, one of the major indigenous communities of Tripura, recognized for their distinct cultural identity, traditional practices, and vibrant way of life. Believed to be among the oldest ethnic groups of the state, the Riang primarily inhabit the hilly and forested area of North and South Tripura, and they speak a language belonging to the Tibeto-Burman family and known for their unique folk song, Hojagri festival, with Bushu being one of the most important, marking the new year with music, dance, and joy. Now, ladies and gentlemen, presenting the Tripura tribe. One of the oldest and most prominent indigenous communities of Tripura, from whom the state derives its very name. The Tripura people speaks Kokborok and share deep historical and cultural roots that traces back to the ancient Tripuri kingdom. Traditionally agrarian, the back to the ancient Tripuri kingdom, the close relationship with nature, vibrant community is known for their close relationship with nature. Now, ladies and gentlemen, we present the Noatia tribe. One of the recognized indigenous communities of Tripura, known for their distinct traditions, language, and cultural practices. Believed to be a subgroup of the larger Tripuri community, the Noatia shares linguistic and cultural similarities with other Tripuri clans and speak Kokborok as their mother tongue. Traditionally, the Noatia people live in the hilly regions of the state and practice jhum cultivation, which form the core of their livelihood. The Noatia tribe, ladies and gentlemen. Now, ladies and gentlemen, we present the Chakma tribe. One of the major tribal communities of Tripura, known for their distinct cultural identity, language, and traditions. The Chakmas has established a strong presence in the hilly region of Tripura, and they have primarily followed the presence of the hilly region, and they primarily follow the Theravada Buddhism, and their lifestyle beautifully reflects Buddhism values and peace, simplicities, and harmony with the nature. Now, ladies and gentlemen,
present the Mok tribe of our Tripura. Known for its rich culture, deep-rooted traditions and warm hospitality. They mainly inhabit the hilly region of South, North and Gomati districts of the state. The Mok community has preserved a unique cultural identity that reflects both Arakanese and Tripuri influences. So ladies and gentlemen, the Mok community on the stage. Now ladies and gentlemen, presenting the Kalai tribe. Among the 19 tribes of Tripura, the Kalai are a sub-tribe belonging to the Halam community. The Kalai people traditionally practice jhum cultivation, locally known as hook. And their famous traditional cuisine is chakri chata. The traditional attire of the Kalai women includes the Takbarak Rignai Takumpi, Kamli Barak, Meren, and Risha Kucha, while the traditional dress of Kalai men consists of the Chiten and Kamli Barak Kupur. Ladies and gentlemen, that is the Kalai tribe of our Tripura. Now ladies and gentlemen, presenting the Santhal tribe of our Tripura. One of the prominent tribal communities of Eastern India, belonging to the Austro-Asiatic, the Munda linguistic group, originally from the region of present-day Jharkhand, West Bengal and Orissa. The Santhal migrated to Tripura during the colonial period, mainly as agriculture laborers and the forest workers. So ladies and gentlemen, that was Santhal tribe of our Tripura. Now ladies and gentlemen, presenting the Lushai tribe of our Tripura, also known as the Mizos. One of the prominent indigenous communities sharing deep ethnic and cultural ties with the Mizo, neighboring Mizoram, belonging to the Tibeto-Burman ethnic group. The Mizos of Tripura are known for their rich traditions, strong community bonds, and love for music and dance. So ladies and gentlemen, that is the Lusai tribe of our Tripura. After Lusai, now we present the Murasing tribe of our Tripura. Amongst the greater Triprasa ethnic groups, they speak Kokborok, and their attire reflects colorful handwoven Kamchulu, Rignai and Risha, adorned with traditional motifs, deeply rooted in nature and traditions. The Murasing maintains a vibrant culture of unity, respect and simplicity, and they follow Hinduism blended with animistic beliefs, worshipping nature and ancestral spirits. So ladies and gentlemen, that is the Murasing tribe of our Tripura. Now ladies and gentlemen, presenting the Garo tribe of our Tripura. One of the vibrant indigenous communities known for their distinct culture, traditions, and the close connection with nature. Originally belonging to the greater Garo Hills region of Meghalaya, the Garo have also made their homes in the parts of Tripura, particularly in the Thalai and North Tripura districts. And they are primarily experienced in addressing
Serai both mung settled nangge and chum cultivation. Kereng So bubarni ladies and gentlemen, Bahai that is Kamani. the Garo tribe of our Tripura. Sawi khenarine nono angtini Now ladies and gentlemen, presenting the Kuki tribe of our Tripura. One of the major indigenous communities of Tripura, belonging to the larger Tibeto-Burman ethno-linguistic groups of Northeast Asia. Historically, the Kukis are believed to have migrated from the hill region of Myanmar and adjoining areas of Manipur, eventually settling in different parts of Tripura. Bibino takhugo chobiton mani That is the Kuki tribe, ladies and gentlemen. Bekerang sane keteng pampui bai bekerang subui kelang mani kokno Now, ladies and gentlemen, bisi we wawaisa present the Darlong tribe of our Tripura. Known for their rich cultural heritage, traditional practices, and unique cuisines and costumes. The main language Darlong, they have known for their distinct music and dance forms. And their main cuisine includes pork intestines, bamboo shoots, and other vegetables with fermented pork belly, fermented fish, rice flour, and soda. So ladies and gentlemen, that was Darlong tribe of our Tripura. Now we present the Halam tribe of our Tripura. One of the major tribal groups of Tripura belonging to the greater Kuki Chek ethnic family of Tibeto-Burmese origin. They also have scared sub-tribes. Several sub-tribes such as Koloi, Molsom, Kaipengs, Ranglong and others. They have a rich cultural heritage reflected in their folk songs, dances and traditional festivals. So ladies and gentlemen, that is the Halam tribe of our Tripura. Now ladies and gentlemen, we present the Rupini tribe of Tripura. One of the later known indigenous communities of Tripura, belonging to the Halam group of tribes. They are the part of the larger Kuki-Chin Mizo-ethnic family and speak a dialect related to Kokboro, and the common tribal language of the sea. Traditionally, the Rupinis practice chum cultivation in the hilly regions and led tribe of our Tripura, ladies and gentlemen. They share cultural ties with the Chin Kuki Mizo group. Their traditional dances such as Buthar Bhanma, bamboo dance, etc. reflect the vibrancy of their artistic heritage. So ladies and gentlemen, that is Ramkol tribe of our Now ladies and gentlemen, we present the Uchoi tribe of our Tripura. The Uchoi tribe is recognized indigenous communities of Tripura, known for their rich cultural heritage and close connection with nature.
believed to be migrated from the Arakan Hill region, present-day Myanmar. The Uchai people have settled mainly in the hilly areas of South Tripura, particularly in the Amarpur and Belonia subdivisions. So ladies and gentlemen, that was Uchai tribe of our Tripura. After the Uchai tribe, ladies and gentlemen, presenting the Munda tribe of our Tripura. The Munda tribe of Tripura is one of the significant tribal communities residing mainly in the hilly and forested regions of the state, believed to have migrated from the Chota Nagpur plateau region. The Mundas are known for their hard-working nature and rich cultural traditions. So ladies and gentlemen, that is the Munda tribe of our Now ladies and gentlemen, presenting the Mulsam tribe of our Tripura, one of the recognized indigenous communities of Tripura, known for their rich cultural heritage, unique language and close-knit social structure. Ladies and gentlemen, they mainly inhabit the hilly region of the state and speak a language belonging to the Kuki-Chin group of Tibeto-Burman family. And agriculture is their primary livelihood, and they follow traditional customs, festivals and dances that beautifully reflect their identity and ancestral traditions. So ladies and gentlemen, that is Mulsam tribe of our Tripura. Now presenting on the stage the Bhil tribe of our Tripura. The Bhil tribe in Tripura is a small community originally belonging to the central and western India, who later migrated to the northeast. Though their populations in Tripura is limited, they continue to preserve elements of their traditional Bhil culture, including their folk music, dances and customs. Their presence adds to the cultural diversity of the state, ladies and gentlemen. That was Bhil tribe of our beautiful Tripura. Now we present the Orang tribe of Tripura, small indigenous community originally belonging to the eastern India, especially Jharkhand, Orissa and West Bengal. They migrated to Tripura generations ago and have preserved their distinct cultural identity. And they speak the Odia-based Orang language and follow traditional costumes, festivals and ritual rooted in their ancestral heritage. And their colorful dance forms, strong community bonding and simple lifestyle add to the cultural diversity of our Tripura. So that was Orang tribe of our Tripura, ladies and gentlemen. Now we present the Khasi tribe of our Tripura, a very small indigenous community originally from Meghalaya. A few Khasi families migrated to Tripura generations ago and mainly live in the northern parts of the state. The Khasis are known for their matrilineal society, where lineage passes to the mother, and many of are engaged in betel leaf
cultivations and traditional agricultural work. And the Khasi communities as a unique cultural identity to the diversity of our Tripura. So that was Khasi tribe of our Tripura, ladies and gentlemen. Thaishu museglai khakoi lai mani bibinota khugo chobiton mani. So now, ladies and gentlemen, we present the Manipuri community of our Tripura, bekerang sane originating from the neighboring state of Manipur. The Manipuri have made significant contributions to the Tripura's cultural and social fabric. They speak the Manipuri language and are well known for their rich traditions in dance, music and art, especially the world famous Manipuri classical dance and the festivals like Lai Harauba, Yaoshang and Ningol Chakhauba reflects deep respect for the nature, family and spirituality. So ladies and gentlemen, that was Manipuri community of our Tripura. Last but not the least, ladies and gentlemen, on the stage, we present the Bengali community of our Tripura. One of the largest and most vibrant cultural group in Tripura, contributing immensely to the state's social, educational and artistic life. They speak Bengali, the official language of Tripura, and are known for their rich cultural traditions and in literature, music, art and cuisines. So ladies and gentlemen, that is Bengali community of our Tripura. Ladies and gentlemen, can we have once again give them a big round of applause, all of you? Ladies and gentlemen, let's once again witness the vibrant and cultural, traditional diversity of our Tripura. I want all of you to give them a big round of applause and let's cheer for the unity and diversity together in one platform, showcasing the beautiful cultural heritage of our Tripura. Ladies and gentlemen, on the stage, we are witnessing all the tribal and ethnic communities of our Tripura all together. The beautiful tribal traditions, attires, jewelry, and their vibrant presence reflect the beautiful cultural heritage of Tripura. So now, ladies and gentlemen, it's time to welcome the fashion director and cultural activist, none other than Dr. Juhile Dev Verma on the stage, ladies and gentlemen. Let's give her a big cheering. This entire culture show is organized by the Tourism Department, Government of Tripura, and beautifully choreographed by our fashion director and cultural activist, Dr. Juhile Dev Verma on the stage, ladies and gentlemen. Once again, can we give them a big round of applause?
musekla khakoi lai mani bibino takhugo jobiton mani nuai ni thani bekerang sane keteng phampui bai bekerang subui kelang mani. Anybody can say, what is the unity and diversity? I can say it is the example of unity and diversity. So ladies and gentlemen, please put your hands together for the wonderful fashion show. Indeed, indeed. That was a living example of the beauty of our Unity Promo Fest 2025. So can we once again give them a big round of applause, ladies and gentlemen? एक बार जोरदार तालियां हो जाए. बहुत ही अच्छे खूब तरीके से हम लोग पूरे देश को यहाँ पर देख लिया. ये देश पूरा विश्व में भारत ही दिखा सकता है, क्योंकि भारत के पास है यूनिटी का वो पावर जिसका और कोई कंट्री में नहीं. मैं चाहूंगा मेरे प्यारे भारत के लिए एक जोरदार ताली दोस्तों. वाकई ये एक जीता जागता मिसाल था जो हम हर बार कहते हैं कि भारत अनेकता में एकता का देश है, जहां पर यूनिटी हमारा टॉप मोस्ट प्रायोरिटी है. और आज का ये जो कॉस्ट्यूम शो था, जहां पर हमारे त्रिपुरा के ही 25 ट्राइब्स एंड सब ट्राइब्स एंड अदर कम्युनिटीज का जो इतना खूबसूरत ट्रेडिशनल अटायर, उनके कल्चरल ट्रेडिशंस, उनका कल्चर यूनिटी हमने यहाँ पर एक मंच में आप सभी के सामने देखा. So ladies and gentlemen, that was indeed a very mesmerizing moment for all of us to be proud of. Now I request all of musicians, please come on the stage. Time is a very short. तो देवी और सज्जनों, अब काफी टाइम से आज के इस यूनिटी प्रोमो फेस्ट 2025 इस 5th इवेंट को मनाने के लिए शाम से हमारे बीच है और कुछ ही क्षण बाकी है हमारे आज के इस कार्यक्रम की, जो महत्वपूर्ण है और जिनका गाना सुनने के लिए आप इतने दिन से बेसब्री से इंतजार कर रहे थे. अभी वो इंतजार का वक्त खत्म होने जा रहे हैं दोस्तों, क्योंकि कुछ ही क्षणों में इस मंच पर आ रहा है वो कलाकार जो कलाकार के गाना सुनने के लिए आप लोग काफी जगहों से, सिपाहीजला डिस्ट्रिक्ट के और हमारे पूरे स्टेट की काफी सारे जगहों से इतने सारे ऑडियंस इकट्ठे हुए हैं. थोड़ा वक्त दे दीजिए दोस्तों. वी आर रिक्वेस्ट आवर ऑल ऑफ म्यूजिशियन, प्लीज कम ऑन द स्टेज. वाकई सो दोस्तों, हमारा जो अगला जो यहाँ पर परफॉर्मर्स आप सभी के सामने आ रहे हैं, वाकई उनको बुलाते हुए मुझे बहुत गर्व महसूस हो रहा है, क्योंकि पहले तो वो त्रिपुरा की ही प्राउड एंड प्राइड वॉइस हैं, हमारे त्रिपुरा की ही मिट्टी के सन है. तो एक बार इसी बात के लिए जोरदार तालियां हो जाए लेडीज एंड जेंटलमैन, बिकॉज ही इज नन अदर देन हमारे त्रिपुरा के ही प्राउड वॉइस. और हम आज शाम से ही, शुरुआत से ही हम आप सबको बताते आ रहे हैं कि हमारे पास आप सभी के लिए एक के बाद एक बहुत सारे ऐसे परफॉर्मेंसेस हैं जो आज के इस इवेंट को और भी यादगार बना देता है. सो लेडीज एंड जेंटलमैन, इससे पहले कि हम उन्हें मंच पे बुलाएं, उनके बारे में आप सभी को कुछ जानकारी दे देना चाहूँगी, जो कि मुझे लगता है कि आप सबको जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगले हमारे जो सितारे मंच पे आ रहे हैं वो वॉइस ऑफ इंडिया, जो रियलिटी टीवी शो स्टार प्लस के जो वॉइस ऑफ इंडिया सीजन 1 के फाइनलिस्ट रह चुके हैं. साथ ही अलका याग्निक, जो हमारे बॉलीवुड की एक बेहतरीन कलाकार है, अलका याग्निक के साथ उन्होंने को सिंग किया है. एक साथ एक मंच पर उन्होंने 12 सालों तक अलका याग्निक के साथ उन्होंने परफॉर्म किया है. साथ ही उन्होंने इतने सारे बॉलीवुड सिंगर्स के साथ परफॉर्म किया है. लेडीज एंड जेंटलमैन, यू नेम देम एंड ही हैज परफॉर्म्ड विद ऑल ऑफ देम. एंड इनका एक बैंड है जिसका नाम है कौशिक रॉय चक्रवर्ती, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में KRC लाइव भी बोलते हैं. साथ ही इन्होंने ये बैंड को 7-8 साल पहले बनाया था, और ये बैंड सिर्फ इंडिया में ही नहीं बल्कि
विश्व के कोने कोने में जाके परफॉर्म करता है. सो इट्स अ वेरी प्राउड एंड वेरी ऑनर्ड मोमेंट फॉर ऑल ऑफ अस कि आज हम इस मंच से आज हम सुनने जा रहे हैं उनके धमाकेदार गायकी का हम यहाँ पर आनंद लेने जा रहे हैं. क्या कहते हो बापूदा? संगीत एक ऐसा चीज है दोस्तों, संगीत एक ऐसा चीज है जो मन की भावना को बढ़ा देता है और बढ़ती हुई उम्मीद को जगा देता है. और इस संगीत के लिए हमारी देश की जाने माने कलाकार इस संगीत के पीछे छूटता रहा और कामयाबी भी एक दिन उन लोगों को मिल ही गया है. तो सच्ची में हमारा छोटा सा स्टेट जो त्रिपुरा है, जो बॉलीवुड के दरवाजा पर सबसे पहले इंट्रोड्यूस किया था, वो है सचिन देव बर्मन. सचिन देव बर्मन यानी कि एस.डी. बर्मन, वो कलाकार आज हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनके गाए हुए हर एक गाना हमारे दिलों में बजता है. तो संगीत के इस लहर को पीछे चलते हुए जिन जिन कलाकार बाद में इस त्रिपुरा के नाम रोशन किया है, उन्हीं में से चुनिंदा कलाकारों में से एक है आज के इस मंच पर गाने वाला हमारा नेक्स्ट जो कलाकार. थोड़ा सा समय दीजिए, बैलेंसिंग अभी खत्म होगा, अभी बुलाएंगे, फिर कोई बात नहीं होगा, सिर्फ गाना 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 और डांस. So yes indeed, ladies and gentlemen, we are taking few moments on the stage for আর ড্রামসের মনিটরটা একটু বন্ধ। ট্র্যাকটা So ladies and gentlemen, get ready to dance with this live music concert. On the stage, let's welcome Mr. Pratik Roy.
जोगी ने की है कैसी साजिशें, पूरी हुई दिल की वो फरमाइशें, मांगी दुआएं तुझ तक जा पहुंची ओ परवरदिगारा, कैसी सुनी तूने मेरी खामोशी ओ परवरदिगारा। ये फितूर मेरा लाया मुझको है तेरे करीब, ये फितूर मेरा चाहत तेरी, ये फितूर मेरा मैंने बदला रे मेरा नसीब, ये फितूर मेरा चाहत तेरी ओ परवरदिगारा। What's up, Paragon? धीमे धीमे चल रही थी साजिशें, पूरी हुई दिल की वो फरमाइशें, बनके हुआ वो तुझ तक जा पहुंची वो परवरदिगारा, दीवानगी की हद मैंने नोची वो परवरदिगारा। ये फितूर मेरा मैंने बदला रे मेरा नसीब, ये फितूर मेरा चाहत तेरी, ये फितूर मेरा मैंने बदला रे मेरा नसीब, ये फितूर मेरा रहमत तेरी ओ परवरदिगारा। परवरदिगारा, परवरदिगारा, परवरदिगारा। Thank you everyone. Thank you everyone. What's up, Belagod? Make some noise. First of all, I would like to thank our Honorable Chief Minister Sir and our Honorable Tourism Minister Sir Sri Sushant Chaudhary for giving us this wonderful opportunity to perform, for giving us this opportunity to perform tonight and make this a beautiful moment today. So, আমি আর বেশি কথা বলছি না, and I'll move into my next song. Come on. मेरी रात में किए हैं कुछ इरादे, मिली है जो अब ये मुलाकातें, कोई जादू होने को है, तेरी मेरी कोई आंखों आंखों में जो बातें, मिली है जो अब ये मुलाकातें, कोई जादू होने को है, होना है जो होना है रहेगा होगी, होता है जो मिल जाता है कोई, होना ये जाना मैंने मिलके तुमसे, I'm
I'm feeling it tonight, I'm feeling it tonight. Bang bang रात भर बात कर, तू मेरे साथ चल, दिल पे चला है जादू जाने क्यों. Bang bang रात भर बात कर, तू मेरे साथ चल, दिल पे चला है जादू जाने क्यों. Bang 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 जाने क्यों. Bang 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 जाने क्यों. Let's get some room tonight, guys. क्यों लम्हे खराब करे, गलती पे हिसाब करे. दो पल की जो नींद उड़ी, पूरे सारे ख्वाब करे. यहाँ करने हैं उम्रों के वादे, ये जो रहने हैं रहने दे वादे. दो बार रही एक बार सही, एक रात की कर ले तू यारी. सुबह तक मान के मेरी बात, तू ऐसे दोस्त ना जिया कि घुंघरू टूट गए, कि घुंघरू टूट गए. छोड़ के सारे शर्म और नाच, मैं ऐसे दोस्त नाचिया कि घुंघरू टूट गए, कि घुंघरू टूट गए, टूट गए, कि घुंघरू टूट गए. Thank you, everyone. Check. Check. Hello. Check. Hello. Check. Hello. সঙ্গীত এমন একটা জিনিস যে কথাই বলে যে আপনি যদি সঙ্গীতে একজন ভালো শিল্পী হতে চান, তাহলে আপনাকে সঙ্গীতকে সাধনা হিসেবে বেছে নিতে হবে. বিনা সাধনায় আজ পর্যন্ত কেউ ভালো সঙ্গীত শিল্পী হতেই পারে না. কথাই বলে সিঙ্গার ডাই বাট सॉन्ग इज नेवर कैन डाई. तो चलिए दोस्तों, आज इस शाम को और भी हसीन और रंगारंग करने जा रहे हैं. तो देवी और सज्जनों, खत्म हुआ इंतजार, खत्म हुआ बेचैनी. अभी इस शाम को और भी हसीन और रंगारंग करने के लिए मैं जिस कलाकार को इस मंच पर बुलाने जा रहा हूं दोस्तों, वो देखने में भी है बहुत ही खूबसूरत, वेरी स्मार्ट and dashing looking, talented and versatile singer in our state Tripura, जिसके हर एक गाने सुनने के लिए हम लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे थे. वो इंतजार खत्म करके अभी इस मंच पर मैं जिस कलाकार को बुलाने जा रहा हूं दोस्तों, जिसका आवाज इस पूरे नीरमहल की चारों ओर गूंजने वाला है कुछ ही क्षणों में. एकदम सामने से लेकर पीछे जितने सारे ऑडियंस यहां पर मौजूद हैं, मैं चाहूंगा एक दिल से ताली बजाते हुए कलाकार को मंच पर लाइए. मंच पर आ रहा है वेरी स्मार्ट एंड टैलेंटेड सिंगर, दी वन एंड ओनली कौशिक राय चौधरी.
रहना देना देना रहना देना 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 प्रीत की लत मोहे ऐसी लागी हो गई मैं मतवारी पल पल जाऊं अपने पिया को मैं जाऊं वारी वारी मोह सुध बुध ना है मोह सुध बुध ना है मोह सुध बुध ना रही तन मन की ये तो जाने दुनिया सारी बेबस लाचार फिरूं मैं हारी मैं दिल हारी है हारी मैं दिल हारी तेरे नाम से जी लूं तेरे नाम से मर जाऊं तेरे नाम से जी लूं तेरे नाम से मर जाऊं तेरे चाण के सदके में कुछ ऐसा कर जाऊं तूने क्या कर डाला मर गई मैं मिट गई मैं हो जी हाँ जी हो गई मैं একটু সবাই মিলে গাইবেন তাহলে শুনতে ভালো লাগবে গাইতে হবে হাততালি আমি পরে যদি সুযোগ পাই যদি যেটা করতে এসেছি করতে পারি আমি চেয়ে নেব সবার থেকে কিন্তু একটু সবাই মিলে গাইবেন একসাথে তেরি दीवानी दीवानी तेरी दीवानी दीवानी ओ तूने क्या कर डाला मर गई मैं मिट गई मैं हो जी आजी हो गई मैं तेरी दीवानी दीवानी तेरी दीवानी 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 Kare sani dhani dhama kare sani 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 sa kare sani dhani dhama ni sa kare sani sa baba bhare baba gare gare sare gare sani dhani dhama kare sani 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 sa kare sani dhani dhama ni sa kare sani sa इश्क चुनूं जब हद से बढ़ जाए इश्क चुनूं जब हद से बढ़ जाए हंसते हंसते आशिक सूली चढ़ जाए इश्क का जादू सर चढ़ कर बोले मैं इश्क की मर्दू सर चढ़ कर बोले खूब लगा दो पहरे हंसते रब बोले कभी इश्क दी मर्जी है कभी रब दी मर्जी है कभी
इश्क दी मर्जी है कभी रब दी मर्जी है तेरे बिन जीना कैसा या खुद गर्जी है तूने क्या कर डाला मर गई मैं मिट गई मैं ओ जी आज हो गई मैं तेरी दीवानी दीवानी तेरी दीवानी दीवानी हो तूने क्या कर डाला मर गई मैं मिट गई मैं ओ जी आज हो गई मैं तेरी दीवानी दीवानी तेरी दीवानी दीवानी तेरी दीवानी 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 तेरी दीवानी दीवानी तेरी दीवानी 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 तेरी दीवानी दीवानी तेरी दीवानी दीवानी तेरी दीवानी 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 तेरी दीवानी दीवानी तेरी এইবার হাততালি পেতে পারি কি একটু থ্যাংক ইউ সো মাচ এটা আমার জন্মভূমি ত্রিপুরার জন্য একবার জোরে হাততালি হোক আমাদের ল্যান্ডের জন্য আমাদের মাটির জন্য সবাই মিলে প্লিজ অনেকক্ষণ আর একটা ছোট রিকোয়েস্ট করব আমি এখানে যারা সম্মানীয় অতিথিরা রয়েছেন এবং আয়োজকরা রয়েছেন তাদের কাছে যাওয়ার আগে শুধু একটু ভাইদের সাথে দুটো কথা বলতে চাই অনেকক্ষণ ধরে পেছনে ওয়েট করছিলাম অনেক দিন ধরে আজকের এই অনুষ্ঠানের জন্য ওয়েট করছিলাম তো যতক্ষণ আছি একটু হইচই একটু গান একটু নাচ হবে তো সবাই শুধুমাত্র তোমাদের জন্য আমার ব্যান্ড কেআরসি লাইভ প্রথম পাবলিক শো করছে ত্রিপুরাতে এবং থ্যাঙ্কস টু ইউনিটি প্রোমো ফেস্ট একবার জোরে হাততালি হোক আয়োজকদের জন্য এবং আমাদের সবার প্রিয় সুশান্তি চৌধুরী মহোদয়ের জন্য এবং প্রত্যেক আয়োজককে অনেক অনেক ধন্যবাদ জানাই আজকের এই অনুষ্ঠানটা এই জায়গায় নিয়ে আসার জন্য এবং শুধু আজকের অনুষ্ঠান নয় এই পুরো যে প্রোমো ফেস্টটা চলছে তা শুধু ত্রিপুরাতে কিন্তু সীমাবদ্ধ নয় আমি যখন বাইরে যাচ্ছি বম্বে থেকে যারা আর্টিস্টরা আসছেন কলকাতা থেকে যারা আর্টিস্ট আসছেন প্রত্যেকের মুখে মুখে ত্রিপুরার ইউনিটি প্রোমো ফেস্ট একবার জোরে হাততালি সবাই মিলে এভরিওয়ান अगेन ফর ইউনিটি প্রোমো ফেস্ট থ্যাংক ইউ সো মাচ তো বড়রা রয়েছেন আয়োজকরা রয়েছেন তোমরা তো আছোই আমি একটা গান একটু সবাইকে নিয়ে গাইতে চাই একটা মিউজিক্যাল ইন্টারফেস একটা মিউজিক্যাল যে চেনা জানা বিকজ ত্রিপুরার ঘরে ঘরে মিউজিক তো এটা আজকে একটু দেখাতে হবে এবং স্পেশালি দিস গোজ আউট টু দ্য ওয়ান অ্যান্ড অনলি হি ম্যান অফ বলিউড ধর্ম পাজি ধর্মেন্দ্রর জন্য একবার জোরে হাততালি হোক সবাই মিলে এভরিওয়ান क्या बात हर शाम आंखों पर तेरा चल लहराए हर रात यादों की बारात ले आए सबाई गानটা জানে मैं सांस लेता हूँ तेरी खुशबू आती है एक महका महका सा पैगाम लाती है मेरे दिल की धड़कन भी तेरी गीत गाती है এটা ওনার জন্য সবাইকে গাইতে হবে আর ইউ রেডি আপনারা সবাই গাইবেন 1 2 3 সিং পল পল तुम रहती हो जीवन मीठी प्यास ये कहती हो come on sing it पल पल दिल के पास
रहती हो। शाहरुख कल तुझको देखा था मैंने अपने आंगन में, जैसे कह रही थी तुम मुझे बांध लो बंधन में। ये कैसा रिश्ता है, ये कैसे सपने हैं, बेगाने होकर भी क्यों लगते अपने हैं। मैं सोच में रहता हूँ, डर डर के कहता हूँ, पल पल दिल के पास तुम रहती हो। Say na 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 na। तुम सोचोगी क्यों इतना मैं तुमसे प्यार करूं, तुम समझोगी दीवाना मैं भी इकरार करूं। दीवानों की ये बातें दीवाने जानते हैं, जन्ने में क्या मजा है परवाने जानते हैं। तुम यूं ही चलाते रहना आकर ख्वाबों में। ফর দ্য ফাইনাল টাইম পুরো মেলা ঘর যেন শুনতে পায়, সবাই এত জোরে গাইবেন, সবাই একসাথে। কামান 1 2 3 সে পল পল। आहा क्या बात है। तुम है जीवन मीठी प्यास ये कहती हो, लिपटी गुलाबों में सिमटी हिजाबों में, लिपटी गुलाबों में सिमटी हिजाबों में, ख्वाब में रहती हो आके गनाहों में, पास रहते हो वो कल कौन। ड्रीम गर्ल किसी शायर की गजल, ड्रीम गर्ल किसी झील का कमल, ड्रीम गर्ल कहीं तो मिलेगी कभी तो मिलेगी आज नहीं तो कल। ड्रीम गर्ल किसी शायर की गजल, ड्रीम गर्ल किसी झील का कमल, ड्रीम गर्ल किसी शायर की गजल, ड्रीम गर्ल किसी झील का कमल, ड्रीम गर्ल Sing dream girl, action dream girl, dream girl। যাদের ড্রিম গার্ল আছে তারা গাও, যাদের নেই তারা আরো জোরে গাও। Say dream girl, come on dream girl, hey dream girl, dream girl, dream girl, dream girl, dream girl। Thank you so much। একবার জোরে হাততালি চাইবো ধরমজির জন্য, কিন্তু তারপর সময় খুব কম। তো প্রথমে আমি যেগুলো ভেবে এসেছিলাম আজকে অনুষ্ঠানে করব, প্রথমে আমি চাইছি ওই গানগুলো একটু শোনাই সবাইকে। আশা করি আমাদের আজকে যে সঞ্চালক মহোদয় উনি বোধহয় কিছু বলতে চাইবেন এই গানটার আগে। এবং এটা একজনের জন্য আমাদের নর্থ ইস্টের গর্ব, আপনারা প্রত্যেকেই জানেন। আমাদের খুব কাছের একজন প্রিয় মানুষ, প্রিয় শিল্পী, যাকে আমরা হারিয়েছি, ফিজিক্যালি হারিয়েছি, বাট উনি তো সবসময় অমর হয়ে থাকবেন আমাদের মধ্যে। কে শুনতে পেলাম না, কে আরেকটু জোরে, কে আয় ক্যা বাত। আসুন। গানটার আগে যে কয়েকটা কথা না বললে না হয়, বলতে হবে এই কথাগুলো কে বলেছিল। একটু মরিলে বম্বেও বন্ধ না হয়, ব্যাঙ্গালোরও বন্ধ না হয়, মুই মরিলে অহম 7 দিনও বন্ধ থাকিব। আৰু কই আছিলো মোর কোনো জাতি নাই,
মোর কোনো ধর্ম নাই, মোর কোনো ভগবান নাই, মুই মুক্ত, মুই কাঞ্চনজঙ্ঘা। ইমান কথা হেতু কিবা বলিয়াছিল? এনিবডি গেছ? জুবিনদা। তো এই মঞ্চ হেতু জুবিনদার গান লাগিব নাকি? লাগিব? জুবিনদার গান লাগিব তো হাততালিটো বড় হইতে লাগিব। थैंक यू वेरी मच। तो जुबिंदा का एक बेहतरीन संगीत लेकर मंच पर है आप सभी लोगों का जाना पहचाना पसंदीदा कलाकार दी वन एंड ओनली कौशिक राय चौधरी। মায়াবিনী রাতের বুকু দেখা পালো তোমার ছবি, ধরা দিলা গোপনে আহি হিয়ার কোন। তুমি যে মন খুকার মন দিয়র রে সে সাতপা নামিয় রোদরে নাই মূল দেহ প্রতি পুয়া ধুমুহার খতে বহু যুগরে নাচো এধারু খসামু বহু দিনরে আপন নিজার গান খে খবর ভাবি তোমার বুকু মায়াবিনী রাতের বুকু দেখা পারো তোমার ছবি, ধরা দিলা গোপনে আহি হিয়ার কোন। না না রে না না রে না 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 রে না না রে না রে না রে না রে না রে না। প্রতি খরতে প্রভাতি ফুলে কব তোমাকে মোর কথা, প্রতি মেঘালি নিখাচনে কব তোমাকে মোর ব্যথা। ধুমুহার খতে বহু যুগরে নাচো এধারু খসামু বহু দিনরে আপন নিজানর গান খে খবর ভাবি তোমার বুকু। সবাই মায়াবিনী আরেকবার মায়াবিনী দেখা পালু। শুধু একজন গাইছে এখান থেকে, কি হচ্ছে? মায়াবিনী দেখা পালু তোমার ছবি, ধরা দিলা গোপনে আহি হিয়ার কোন। তুমি যে মোর খুকান মন নিয়রে সে সাতপা নামিয় রোদনে নয় মূর দেহ প্রতি পুয়া। मुझे कुछ पल दे गुर्बत के फकीर हम तेरी चाहत के, रहे बेचैन दिल कब तक मिले कुछ पल तो राहत के। चाहत पे इश्क पे हाँ लुटा दूं मिटा दूं मैं अपनी खुदी, यार पे हाँ लुटा दूं मिटा दूं मैं ये हस्ती। या आली रहम वाली या आली यार पे कुर्बा है सभी, या आली मदद वाली या आली ये
দেখতে চাই একসাথে, come on. I love you guys. And this is for you, Zubinda. बिना तेरे न एक पल हो, न बिन तेरे कभी कल हो, ये दिल बन जाए पत्थर का, न इसमें कोई हलचल हो। सनम पे है इश्क पे है, लुटा दूं मिटा दूं मैं अपनी खुदी कसम से, है लुटा दूं मिटा दूं मैं ये हस्ती। या आली रहम वाली, या आली यार पे कुर्बान सभी, या आली मदद वाली, या आली ये मेरी जाए जिंदगी। Everybody! হাততালিতে মজা আসছে না, একটু জোরে হতে পারে? হায় হায়, দিস ইজ মাই ত্রিপুরা, দিস ইজ মাই মেলাগড়। লাভ ইউ গাইস, থ্যাংক ইউ সো মাচ। আর কারা কারা প্রেম করেছো একটু বলবে এদিকে ভাইরা? দাদা মুই মরিলে এটুখানি বাজিব, কিন্তু জুবিনদা যে কথাটা বলে দিয়ে গিয়েছিলেন আজকে শিল্পী আমরা শ্রদ্ধা জানিয়েছি সেই গানে গানে, তাই তো? तो देवी और सज्जनों कैसा लगा? अच्छा लगा? मुंह से या दिल से? दिल से। तो दिल की बात मुंह से नहीं हाथों से ब्याह किया जाता है। एक जोरदार ताली हो जाए कौशिक दा के लिए। क्या बात, क्या बात। चलिए और एक बेहतरीन संगीत के साथ मंच पर है कौशिक रॉय चौधरी। This goes out to all my friends যারা প্রেম করে ব্যথা পেয়েছো তাদের জন্য। रुख जिंदगी ने मोड़ लिया कैसा, हमने सोचा नहीं था कभी ऐसा। रुख जिंदगी ने मोड़ लिया कैसा, हमने सोचा नहीं था कभी ऐसा। आता नहीं यकीन क्या से क्या हो गया, किस तरह मैं तुमसे बेवफा हो गया। सबको गाना पड़ेगा। चैन मेरा खुशी मेरी दे दो मुझे, दे दो सारे गम। हो रब दी कसम यारा, रब दी कसम दिल जा। हाय हाय हाय, आई लव यू फॉर दिस रीजन। आप लोगों को पता है मैं स्टेज पे चढ़ने से पहले सब आके मेरे को बोल रहा है कि लोक नहीं অনেক লোক চলে গেছে, অনেক লেট হয়ে গেছে। বাট এইরকম 10টা লোক যদি থাকে আমার সাথে, আমি সারা রাত অনুষ্ঠান করতে পারবো। I'm so thankful। তোমরা এই ভালোবাসাটা এইটা সব সময় রেখো আমার সাথে, দ্যাট ইজ আ রিকোয়েস্ট। সো দিল দে দিয়া হ্যায়, যা
तुम्हें देंगे दगा नहीं करेंगे सनम। তো খুব ভারী হয়ে গেছে ব্যাপারটা, আমরা তাহলে আজকের জন্য বিদায় নিচ্ছি, অনুষ্ঠান শেষ করছি। কারণ কি তাই তো, আর ইয়ার এত স্যাড সং, এত স্যাড এনভায়রনমেন্ট, আরেকটা স্যাড সং শোনাই তাহলে। আয়না মন ভাঙা আয়না, যায় না ব্যথা ভোলা যায় না, সয় না এই ব্যথা যে সয় না। আয়না মন ভাঙা আয়না, যায় না ব্যথা ভোলা যায় না, সয় না এই ব্যথা যে সয় না। ও মন কাঁদে রে কাঁদে রে কাঁদে রে, স্মৃতি মোছে না। ও মন কাঁদে রে কাঁদে রে কাঁদে রে, স্মৃতি মোছে না। ও আয়না মন ভাঙা আয়না, যায় না ব্যথা ভোলা যায় না, সয় না এই ব্যথা যে সয় না। Everyone! সবগুলো তালে তালে চলতে হবে। Come on! না রাখা কিছু কথা সময়েরই ঝরা পাতা, দিয়ে যায় শুধু ব্যথা এই বুকে। ঠিক বলছি তো? মন ধারে এই গানে জমে থাকা অভিমানে, বৃষ্টি থামে না দু চোখে। মন কাঁদে রে কাঁদে রে কাঁদে রে, স্মৃতি মোছে না। মন কাঁদে রে কাঁদে রে কাঁদে রে, স্মৃতি মোছে না। আয়না মন ভাঙা আয়না, যায় না ব্যথা ভোলা যায় না, যায় না এই ব্যথা যে সয় না। না রাখা কিছু কথা সময়েরই ঝরা পাতা, দিয়ে যায় শুধু ব্যথা এই বুকে। থেমে যাওয়া সেই গানে জমে থাকা অভিমানে, বৃষ্টি থামে না দু চোখে। ও মন কাঁদে রে কাঁদে রে কাঁদে রে, স্মৃতি বোঝে না। মন কাঁদে রে কাঁদে রে কাঁদে রে, স্মৃতি বোঝে না। একসাথে 1 2 3 আয় ও যায়, সয় না এই ব্যথা যে সয় না। সবাই চলে গেল গেল। আয়না মন ভাঙা আয়না, যায় না ব্যথা ভোলা যায় না, সয় না এই ব্যথা যে সয় না। নীল ইশারাতে এলো মেলো হাওয়া, মনেরই মাঝে জাগালো আরো আরো যাওয়া। আগুন আগুন ভালোবাসা নেভালে যে নেভে না। ও মন মানে না মন, I love you, মানে না মন, আহা মানে না। Say মন মানে না, মানে না মন, মানে না, মানে না মন, মানে না, মানে না মন, মানে না। Come on! Everyone say! স্বপ্ন আসে
চোখে ভাসে কত আশা মনে জাগে ও চেনা জীবন বদলে গেল আরো যে রঙিন লাগে স্বপ্ন আসে চোখে ভাসে এত আশা মনে জাগে ও চেনা জীবন বদলে গেল আরো যে রঙিন লাগে নেশা নেশা ভালোবাসা ধরা কি আর দেবে না one more time say মন মানে না মন মানে না মন হায় হায় মানে না মন মানে না say মন মানে না মানে না মন মানে না মানে না মন মানে না মানে না মন মানে না one more time মন মানে না মানে না মন মানে না মানে না মন মানে না মানে না মন মানে না এটা তোমাদের জন্য গাইবো একটা লাইন तुझे देखा तो ये प्यार होता है दीवाना अब यहां से तेरी बाहों में मर जाए तुझे देखा तो ये जाना सनम আরেকবার একসাথে ये दिल कहीं लगता नहीं क्या कहूं मैं क्या करूं हो तू सामने डांस करती रहे मैं तुझे देखा करूं मेरी आंखों में आंसू तेरे आ गए मुस्कुराने लगे सारे तुझे देखा तो ये जाना प्यार होता है अब यहां से कहां तेरे बहुत हो गया इमोशनल अत्याचार शाहरुख खान के लिए जोरदार तालियां एक बार हो जाए ओ ओ हो আমার একটা প্রবলেম আছে আমি ত্রিপুরাতে যতবার আসি গান গাইতে না নিজের থেকে তোমাদের গাইতে শুনতে বেশি ভালো লাগে হবে একটু রেডি সবাই ये काली काली क्या बात है ये काली काली आंखें ये गोरे गोरे गाल दिखी दिखी नजरें ये हिरनी जैसी चाल देखा जो तुझे जानम हुआ है बुरा हाल ये काली काली आंखें ये गोरे गोरे गाल ये दिखी दिखी नजरें ये हिरनी जैसी चाल और बोलना पड़ेगा मैं मिला क्या बात है तू मिली लवली मैं मिला तू मिली मैं मिला दुनिया चल तो चले प्यार करेंगे तुझ पे बढ़ेंगे थक थक के लिए करे वाह 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 तेरी दिल लगी
दिल को जलाने लगी। दिलरुबा तू मुझे नखरे दिखाने लगी। छोड़ो जी छोड़ो सनम, जिद अपनी छोड़ो सनम, नाजुक ये दिल ये मेरा, दिल को ना तोड़ो सनम, दिल को ना तोड़ो सनम। तो टाइम हमारे पास ज्यादा नहीं है, लेकिन बोलने से ना दिल को तसल्ली मिलता है क्या? ये लंबी लंबी रातें, अकल मुलाकातें, चाहे क्यों दिल ये मेरा तेरा ही होना चाहे। गुस्से में लाल ढाकर ये गोरे गोरे का कहने के लिए है कितने यहाँ, लेकिन इनने ये बात कहा। कैसी बातें आज कैसी हंसी, जरा खुल के बता, मैं समझी नहीं, पागल मुझे कर दिया। क्या 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 जानम समझा करो, जानम समझा करो, जानम समझा करो, जानम जानम समझा करो, जानम समझा करो, जानम समझा करो, जानम समझा करो। कहीं सुल्फ की बादल ओहो, कहीं रंगी आंचल आहा, कहीं होठ गुलाबी ओहो, कहीं चाल शराबी आहा, कहीं आंख में जादू ओहो, कहीं जिस्म की खुशबू आहा, कहीं धर्म निगाह ओहो, कहीं गोरी बाहें आहा। आया कदम कदम पर लाखों हसीनाएं हैं, हम मगर ये दिल का तोहफा देने उसे आए हैं। वो लड़की जो सबसे अलग है, वो लड़की जो सबसे अलग है, वो लड़की जो सबसे अलग है, वो लड़की जो सबसे, सारे तो लड़के हैं यहाँ पे। आया कदम कदम पर लाखों हसीनाएं हैं, हम मगर ये दिल का तोहफा देने उसे आए हैं। वो लड़का जो सबसे अलग है, ये लड़का भी सबसे अलग है, वो लड़का भी सबसे अलग है, सारे लड़के भी सबसे। One, two, everyone say! आया कदम कदम पर लाखों हसीनाएं हैं, हम मगर ये दिल का तोहफा देने उसे आए हैं। हमें तो लूट लिया मिलके इश्क वालों ने, बहुत ही तंग किया अब तक इन ख्यालों ने। नशा चढ़ा जो शरीफी का उतार फेंका है, बेशरम रंग कहाँ देखा दुनिया वालों ने, बेशरम रंग कहाँ देखा दुनिया वालों ने। दिल का जो हाल है वो तुझे कैसे बयां करे, कह दे तुझे या दिल में रखे बोलो न क्या करे। दिल जो तुम्हारा है कैसा बेचारा है, माने न बेशरम बिल्कुल खटारा है। तू करे दिल बेकरार, क्यों करे मैं तुझसे प्यार। तू प्रेमी, मजा नहीं आया। तू प्रेमी, किसी ने शाहा बोल दिया, ऐ नॉटी बॉय। तू प्रेमी मैं प्रेमी, तू राजी मैं राजी, फिर क्या डैडी क्या अम्मा, एक बस तू ही प्यार के काबिल, सारा जहां है निकम्मा। तम्मा 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 तम्मा, everyone तम्मा तम्मा लोगे, तम्मा तम्मा लोगे तम्मा। मुझे जरूरत तेरे जैसे यार की, तुझे जरूरत मेरे जैसे यार की।
को और जलाओ, नाचो छमा छम छमा। तम्मा तम्मा लूंगे, तम्मा तम्मा लूंगे, तम्मा तम्मा लूंगे, तम्मा तम्मा लूंगे, तम्मा। One more time everyone, तू प्रेमी मैं प्रेमी, तू राजी मैं राजी, फिर क्या डैडी क्या अम्मा, एक बस तू ही प्यार के काबिल, सारा जहां है निकम्मा। तम्मा तम्मा लोगे, तम्मा तम्मा लोगे, तम्मा 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 लोगे, तम्मा तम्मा लोगे, तम्मा 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 लोगे, तम्मा तम्मा लोगे, तम्मा 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 लोगे, everyone तम्मा तम्मा लोगे, तम्मा। क्या बात है भाई, ये तालियां तो बजनी चाहिए। और सीना तो मैंने ऑर्गेनाइजर्स को बोला था आज के इस शो में मेरे साथ और एक सुंदर सी हसीन सी फीमेल आर्टिस्ट को बुलाए, पर बुलाए नहीं। द सैड स्टोरी इज वो लोग बुलाए नहीं, बोला टाइम कम है, इतने सारे इन हाउस टैलेंट से, हमारे त्रिपुरा के टैलेंट से। और प्रतीक के लिए भी जोरदार तालियां चाहूंगा मैं, प्रतीक ने बहुत अच्छा गाया एज अ बडिंग यंगस्टर, अ बडिंग रॉक स्टार, और बहुत सारे टैलेंट्स यहाँ पे आज देखने को मिला। तो मैं चाहूंगा किसी को ऐसे ना मैनिफेस्ट करके बुलाऊं, ठीक है? चलेगा चलेगा? अरे जोर से चलेगा क्या नहीं? कमाल। दादा दादा गाने से पहले एक सवाल बनता है। जस्ट आफ्टर इट, जस्ट आफ्टर इट। चलो पार्टी करना है एवरीबॉडी, जंप 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 जंप। क्यों ये कहता है दिल, ओ दीवानों को अब तक नहीं है ये पता, आज की रात होना है क्या, आना है क्या, होना है क्या, आज की रात होना है क्या, हारा है क्या, खोना है क्या। तू खड़ी रही यहाँ, जाने क्या होगा, जो हमेशा था मेरा फिर मेरा होगा, कौन किसके दिल में है फैसला होगा, फैसला है यही जीत होगी मेरी, ओ दीवानों को अब तक नहीं है ये पता,
खुशी की रात होना है क्या, पाना है क्या, होना है क्या। One, two, say याद आ रहा है तेरा प्यार, हो याद आ रहा है तेरा प्यार। कहा हम कहा तुम, हुए तुम कहा तुम, अभी जा एक बार, हो याद आ रहा है तेरा प्यार। Hey, come on, say, वाह उषा तुमके लिए जोरदार तालियां होनी चाहिए। Hey, hey, hey. कोई यहाँ आह नाचे नाचे, कोई वहाँ आह नाचे नाचे, सारे हंसी आह नाचे नाचे, सारे जवां आह नाचे नाचे। औवा औवा तुमको है तुमसे प्यार, औवा औवा मानो ना मेरे यार, औवा औवा तुमसे है तुमसे प्यार। कोई यहाँ आह नाचे नाचे, कोई वहाँ आह नाचे नाचे, सारे हंसी आह नाचे नाचे, सारे जवां आह नाचे नाचे। औवा औवा तुमसे है तुमसे प्यार, औवा औवा मानो ना मेरी यार, औवा औवा तुमसे है तुमसे प्यार। रात बाकी बात बाकी होना है जो हो जाने दो। सोचो ना देखो तो देखो हाँ मेरी जान मुझे प्यार से, सोचो ना देखो तो देखो हाँ मेरी जान मुझे प्यार से, मुझे प्यार से, मुझे प्यार से, मुझे प्यार से। थैंक यू सो मच সবাই যত শাহরুখ খানের ফ্যান্স আছে, অল দ্য এসআরকে ফ্যান্স, শাহরুখ খানের ফ্যান্স, এবং আই থিঙ্ক শাহরুখ খানের পুরো ক্যারিয়ারের সবচেয়ে বেস্ট গান সাং বাই দ্য ওয়ান অ্যান্ড অনলি সুখবিন্দর পাজি। गुलपोश कभी दिखाए कहीं, महके तो नजर ना जाए कहीं। गुलपोश कभी दिखाए कहीं, महके तो नजर ना जाए कहीं, ताबीज बना के पहन उसे आयत की तरह मिल जाए कहीं। ताबीज बना के पहन उसे हो यार है वो ईमा की तरह, ईमा की तरह, ईमा की तरह। मेरा नगमा वही मेरा कलमा वही, मेरा नगमा वही मेरा कलमा, मेरा नगमा 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 मेरा कलमा। यार मिसाल रोज चले पाओ की तरह फिर दोस्त चले, डाल डाल कभी बात बात मैं हवा पे ढूंढूं उसके निशान। सारे इश्क की जाऊं चल चाहिए, सारे इश्क की जाऊं चल चाहिए, पाँव चढ़ते चले चल चाहिए चाहिए, पाँव चढ़ते चले चल चाहिए, चल चाहिए 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 चाहिए, चल चाहिए 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 चाहिए, चल चाहिए 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 चाहिए, चल चाहिए चाहिए चाहिए। वो यार है जो खुशबू की तरह, जिसकी जुबान उर्दू की तरह, मेरी शाम रात मेरी कायनात। ओ यार एक साथ अभी वहाँ चाहिए 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 चाहिए, चल चाहिए 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 चाहिए, चल चाहिए 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 चाहिए, चल चाहिए चाहिए चाहिए। सारे हाथ ऊपर बजा फिर everyone।
कभी इतना कह के तो नजर ना जाए कहीं, जुल्फोश कभी इतना कह के तो नजर ना जाएंगे, तावीज बढ़ा के पहलू से आयत की तरह मिल जाएगा ही। तावीज बढ़ा के पहलू से हो यार है वो धीमा की दर, धीमा की दर, धीमा की, मेरा नगमा वही, मेरे कलमा वही, मेरा नगमा वही, मेरा कलमा, मेरा नगमा, 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 मेरा कलमा। यार मिसाले योग से चले, पाँव की तरह फिर दो से चले, डाल डाल कभी बात बात मैं हवा में ढूंढूं मैं उसकी रिजा, सारे इश्क की छाँव चल छैया, सारे इश्क की छाँव चल छैया, पाँव चढ़ते चले चल छैया, पाँव चढ़ते चले चल छैया, चल छैया 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 छैया, चल छैया छैया छैया, चल छैया 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 छैया, चल छैया, everyone say छैया 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 छैया, चल छैया छैया छैया, चल छैया 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 छैया, चल छैया छैया छैया, छैया 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 छैया, चल छैया 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 छैया, चल छैया 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 छैया, चल छैया छैया छैया, चल छैया 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 छैया, चल छैया 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 छैया, छैया 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 छैया, चल छैया छैया छैया, चल छैया 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 छैया, चल छैया छैया छैया, छैया 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 छैया, चल छैया छैया छैया। ओए हाजी, दिल धड़काए, सीटी बजाए, बजाओ, दिल धड़काए, सीटी बजाए, बीच सड़क में नखड़े दिखाए सारे करके इशारे, ओ लड़की आग 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 आग, ओ लड़की आग आग, everyone say, ओ लड़की आंख मारे, आंख मारे, ओ लड़की आंख मारे, आंख मारे, ओ लड़की आंख मारे, ही हो हा, ही हो हा, ही हो हा, ओ सिंग, ही हो हा, 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 हो हा, ही हो हा, ही हो हा, ही हो हा, चाह चाह चाहे तेरे पीछे पीछे आए, हम तो है दीवाने तेरे, तेरा होना चाहे, जहाँ जहाँ चाहे तेरे पीछे पीछे आए, हम तो है दीवाने तेरे, तेरा होना चाहे, सीटी बजाए, अरे नखरे दिखाए, ओहे सीटी बजाए, नखरे दिखाए, बीच सड़क में हाय नाम मेरा पुकारे करके इशारे, ओ लड़की, ओ लड़की, everyone sing it, ओ लड़की आंख मारे, आंख मारे, ओ लड़की आंख मारे, आंख मारे, ओ लड़की आंख मारे, अपनी तो जैसे तैसे, थोड़ी ऐसे या वैसे, अपनी तो जैसे तैसे, थोड़ी ऐसे या वैसे कट जाएगी, आपका क्या होगा जनाब आली, आपका क्या होगा, आपका क्या होगा जनाब आली, आपका क्या होगा, अपने आगे ना पीछे ना कोई ऊपर नीचे, अपने आगे ना पीछे ना कोई ऊपर नीचे, रोने वाला हाय ना कोई रोने वाली जनाबे आली, गुलाबी आंखें जो तेरी देखी, कैसे आऊं नीचे, शराबी ये दिल हो गया, संभालो मुझको ओ मेरे यारो, संभलना मुश्किल हो गया, এই গানটা হবে না আগের গানটা হবে? अरे कुछ तो बोलो यार, डांस होगा कि नहीं, मजा आ रहा है कि नहीं,
ये चाहिए था। ना कोई रोने वाली जनाबे आली, आपका क्या होगा है, आपका क्या होगा जनाबे आली, आपका क्या होगा। सात समंदर पार में तेरे पीछे पीछे आ गई नजर, पीछे पीछे आ गई जुल्मी मेरी जान, ओ जुल्मी मेरी जान, तेरे कदमों के नीचे आ गई। सात समंदर पार में तेरे पीछे पीछे आ गई, मैं तेरे पीछे पीछे आ गई। लड़की बड़ी अनजानी है, सपना है सच है कहानी है। देखो ये पगली बिल्कुल ना बदली, ये तो वही दीवानी है। हो 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 एवरीवन हो हो। हम दोनों है अलग अलग, हम दोनों है जुदा जुदा। एक दूजे से कभी कभी रहते हैं हम खफा खफा। लड़की देखी मुँह से सीटी बजे हाथ से ताली, लड़की देखी मुँह से सीटी बजे हाथ से ताली। सारा आईला उखमा आएगा कोरी आली आली। मैं खिलाड़ी तू अनारे, मैं खिलाड़ी तू अनारे। मैं निकला हो गड्डी लेके, हो 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 एवरीवन गाओ हो हो हो। मैं निकला हो गड्डी लेके, हो रस्ते पर हो सड़क में एक मोड़ आया, मैं उधर दिल छोड़ आया। एक मोड़ आया, मैं उधर दिल छोड़ आया। और अब जाने कब निकला अमृतसर, हो कब जाने लाहौर आया, मैं उधर दिल छोड़ आया। एक मोड़ आया, मैं उधर दिल छोड़ आया। उस मोड़ पे वो मुटियार मिली, उस मोड़ पे वो मुटियार मिली। छठी अमला पागल हो गए उसकी जुल्फों की छाँव में, मैं बिस्तर डाल के सो गया। जब जागा सब भागा, सब फाटक सब सिग्नल मैं छोड़ आया, मैं उधर दिल छोड़ आया। एक मोड़ आया, मैं उधर दिल छोड़ आया। और कब तक जवानी छुपाओगी रानी, गवारों को कितना सताओगी रानी। और कब तक जवानी छुपाओगी रानी, गवारों को कितना सताओगी रानी। किसी ना किसी की दुल्हनिया बनोगी, मुझसे शादी करोगी, हम मुझसे शादी करोगी, हम मुझसे शादी करोगी, हम मुझसे शादी करोगी। तेरे लिए तो सिग्नल तोड़ तार के, एक साथ everyone, तेरे लिए तो सिग्नल तोड़ तार के आया दिल्ली वाली गर्लफ्रेंड छोड़ छाड़ के। तेरे लिए तो सिग्नल तोड़ तार के आया दिल्ली वाली गर्लफ्रेंड छोड़ छाड़। हो तेरा अख का इशारा लगे, तुम पकड़ना पगारा भाई गॉड लगे। कसमें वादे खा के सारे पॉकेट मनी बचा के, तेरे लिए पैसा वैसा जोड़ छाड़ के। बालों को पाई शाही बोल बाल के आया दिल्ली वाली गर्ल
आए दिल्ली वाली गर्लफ्रेंड छोड़ यार। छुट्टी खाई थी कसम जो निभाई नहीं, हाँ निभाई नहीं, हाँ निभाई नहीं। हाँ छुट्टी खाई थी कसम जो निभाई नहीं, और छुट्टी खाई थी कसम जो निभाई नहीं। कटी हाथ मैंने खेतों में तू आई नहीं, कटी हाथ मैंने खेतों में तू आई नहीं, कटी हाथ मैंने खेतों में तू आई नहीं। लेके आया था मैं घर से रजाई नहीं, हाँ रजाई नहीं, ओ रजाई नहीं। ओ लेके आया था मैं घर से रजाई नहीं, नहीं आई 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 तू तो आई नहीं। कटी हाथ मैंने खेतों में तू आई नहीं, कटी हाथ मैंने खेतों में तू आई। एवरीवन कटी हाथ मैंने खेतों में तू आई नहीं, कटी हाथ मैंने खेतों में तू आई नहीं। एक तेरे संग यारा अख लड़ने लगी, अख लड़ लड़ के आगे बढ़ने लगी। एवरीवन सारे हाथ ऊपर। एक तेरे संग यारा अख लड़ने लगी, अख लड़ लड़ के आगे बढ़ने लगी। तेरे दिल के इशारे तो पढ़ने लगी, अख लड़ लड़ के आगे बढ़ने लगी। मुंडा सिर पे अड़ा, वो तेरे पीछे पड़ा, मुंडा सिर पे अड़ा, तेरे पीछे पड़ा। मेरे नाल कर ले जरा, दिल देना दिल लेना, ओ दिल देना दिल लेना। ये सौदा, ये सौदा, ये सौदा खड़ा खड़ा, ये सौदा खड़ा खड़ा। ओ मुंडा सुध पे अड़ा, तेरे पीछे पड़ा, मुंडा सुध पे अड़ा, तेरे पीछे पड़ा। मेरे नाम करने जरा, दिल देना दिल लेना, हाँ हाँ दिल देना दिल लेना। ये सौदा, ये सौदा, ये सौदा खड़ा खड़ा, ये सौदा खड़ा खड़ा, ये सौदा खड़ा खड़ा, ये सौदा खड़ा खड़ा। नायक नहीं खलनायक हूँ मैं, नायक नहीं खलनायक हूँ मैं। जुल्मी बड़ा दुखदायक हूँ मैं, उस प्यार का मुझे क्या क्या खबर, बस यार नफरत के लायक हूँ मैं। नायक नहीं खलनायक हूँ मैं, जुल्मी बड़ा दुखदायक हूँ मैं। उस प्यार का मुझको क्या खबर, बस यार नफरत के लायक हूँ मैं। नायक नहीं खलनायक हूँ मैं। एक साथ धीना 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 धीना। Say ram pam pam ram pam pam ram pam pam ram pam ram pam pam ram pam pam ram pam pam ram pam ram pam 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 ram pam pam. Sing it. Hey G, one more time. Hey G, लो जी मैं हूँ मनमोजी, करता हूँ मैं जो वो तुम भी करो जी। 1 2 का 4 4 2 का 1. My name is Latan, my name is Latan, सजनों का सजन मेरा नाम है लखन। ए जी ओ जी लो जी सुनो जी, मैं हूँ मनमोजी, करता हूँ मैं जो वो तुम भी करो जी। 1 2 का 4 4 2 का 6. My name is Latan, my name is Latan, सजनों का सजन मेरा नाम है लखन। My name is Latan, my name is Latan, सजनों का सजन मेरा नाम है लखन। My name is Latan, my name is Latan, सजनों का सजन मेरा नाम है लखन। My name is Latan, my name is Latan, सजनों का सजन मेरा। हो 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 इश्क तेरा तड़पावे, हो 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 इश्क तेरा तड़पावे, हो हो इश्क तेरा से हो
गिन गिन रात में तेरी मैं जागा राता नू रोकना बाबा अखियां बिच गम दिया तारे 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 गिन गिन रात में तेरी मैं जागा राता नू रोकना बाबा अखियां बिच गम दिया एवरीवन से क्या बात है तो इश्क तेरा तड़पावे हो इश्क तेरा तड़पावे हो इश्क तेरा तड़पावे Thank you so much. We love you and very good night to all of you. Wishing you a very happy new year in advance. क्या बात एक जोरदार ताली हो जाए কৌশিক রায় চৌধুরী के लिए ইচ্ছে হয় সারা রাত আপনাদের সঙ্গে থাকি কিন্তু কিছু বাধ্যবাধকতা আমাদের প্রত্যেককে মানতে হয় যেহেতু একটা ডিসিপ্লিন ওয়েতে আমাদের অনুষ্ঠানটা শুরু হয়েছিল আমরা চাই একটা ডিসিপ্লিন ওয়েতে সেটা শেষ করতে এবং সেটা সার্থক করেছেন শুধুমাত্র আপনারা উর্বশী कुछ एग्जैक्टली ये था लेडीज एंड जेंटलमैन आपके 5th इवेंट का पहला दिन का धमाका कैसा लगा एक और बार सुनना चाहती हूं कैसा लगा आप सभी ने एंजॉय किया ना तो एक बार फिर से जोरदार नॉइज हो जाए फॉर कौशिक राय चौधरी एवरीवन सो दैट वाज कौशिक दा एक नया हिस्ट्री क्रिएट किया लेडीज एंड जेंटलमैन एंड उसका सबसे ज्यादा बड़ा जो श्रेय है वो आप सभी को जाता है आप लोगों ने इतना सपोर्ट किया इसके लिए हम सच में तहे दिल से आप सभी का धन्यवाद करते हैं मेला घर ने दिखा दिया है कि आप सब किसी से कम नहीं है क्या बोलते हैं पीपल एनर्जी खत्म नहीं होना चाहिए क्योंकि कल भी रखना है किस लिए कौन आ रहा है कल जरा जोर से कौन आ रहा है कल देवोजीत शाह तो वो रात को हम सभी मिलके नाचेंगे गाएंगे ऐश करेंगे झूमेंगे तो आज की तरह कल आप सभी लोगों को हार्दिक शुभकामना और आमंत्रित करते हुए आज का ये कार्यक्रम हम यहाँ पर खत्म करते हैं सभी अच्छे रहिए खुश रहिए गुड नाइट सयोनारा शुभ रात्रि Yes people see you again tomorrow